wha maoni o le alofa e tau I le oti ta alofa I o manatu o le wa e tu I alofa tu e mana tu le amatanga ya upu mau loi mata na e fai mai ele ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei le olanga ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma I le ala Sila maya ia I nei mea ua o whai O lalo I foretu unga mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia I ta I whai tionga Ae mo oe o te le I wha awhiti Sa o whai a mea sili sili O te whiwhio lava mo le nganga whaalualo e toi whaatalo whaatu ia te oi lau mai moanga. Le silo mai moa e mwese fo le whaafonga tāpua I le pa ia mawalunga o le tātu o tunu. E le nganta I au kilani New Zealand I le ofisa autu whaasa le lau a le siu fonga o Samoa le radio Samoa sfulima I watonu a mo I au kilani. Ia e whapena fo I so se tafa lava o le nei a tunu. Mai I le North Islands I o atu I le motu I saute a lole se fua muruia ma le langi mama. A o so se bata whanua fo I ma se si o le whanua ma le whonga tia. I tu e fio le kelope o lo mwhai o na mai moa moa o tu e le malosi o le au ranga le nei al si ufongo Samoa. Whatalo whatu mo le nganga fifio ma le nganga whalalo. Ma lole se fua muruia ma le langi mama. Abe moe sa muruia le nā vaiaso watuna I atuai atu vasa. Sa fia ngai ma le atunu ui tiute ma whaiwalo filima. Sa utou ngā pāti ai. Ia, tei bailu tau soifua le nei fo I tae au fo le astonai. O le aso lua o le masina le nei o Julai. Lua fe lua sifuruma le lua. Ia, o le ua se le sao Samoa. I landa whai ngā malanga. I atu vasa e fia ua tuana I atu. A o, ma whai peo na tātou talitonuina. Le alofa maleanga le lei o le tātou tapa au sili I le langi. Ua mwhai e o na wha vale vale ma wha tafa. I ao vale I a wha pea fo I peau langa vale. I le fo launga le atunu. Tai mai eilo tau soifua le nei tai au. Ma loa fua. Ai lao tai au masula le alofa o le tuau. Ua maua malodanga le lei. Ia le o tātou toi whailoa I eilu mo le nuu. Ai le o tua o le nuu. Whailoa I fo I pu e o manu. Ai le o pu e o mala. Whaaftai le tua sa au whaala le lei lo wanga le lei. Whaafitai teu malo. O leo wala whai whanunga le lei lo watunu I so se tafo le lalorangi. Ai maise po ilo tātu watunu pele I Samoa. Matua, ainga, woma e masani o ngafa e fia. Tausonga. O loo wha muli mai I lau whanua ma ele pele I le anganga. Mo tātu umo tangata Samoa. Ai maise po o le tāpua inga le tātou whainga malo la na fionga I le tamaita I pāle mia. I awha pia fōi I le sui pāle mia. Le ainga kapineto minsta. Minsta lango wha pia fōi sui mamalu whono umo le pāle mene. Ai a le wha malu pia o awa lofo le tātou matai sili langi. Lana fionga le au mamalu o le malo. Ia wha pia fōi lana masiofo. Sui le whono sui tō fia wha pia fōi le wharetua. Malo, whawhitai le tua I lo wanga le lei. Ia e maise. O vaenga ese o le tawhatonu le vāna nofo tau whawhia ngai o le malo Samoa. Ia, maritapo inga mamalu o tātou tangata. A wā tama ainga. Ainga fōi matama. Tu mua mo pule o I tu au ma la tau ainga le tai ma le vaa o fonti o tama le mrua tele ma to o le fale ula sa ole ma se le au mua ma le lau niu na sai lua ia whapea foi
le tapu inga. I o tātou uso i le motu sae watu mbua le motu. Ia, whapea fo i sua ma vai whanua, sa ole msa le umbua, whafo ma i tūlangi. Ia, whapea fo i le la au nā mutasi, ia ma le nofa ma upu ia te oe le wharenga furu. Ia, whatalo whatu ma le nganga whaalalo, ma lolo soifua manuia. A o pa ia fo i whaasino, ia a wā ma malu, ma pa ia whaale malo, le ngata i le nei fo ia tunu o lo ua iai le whainga malo le tumai ta i pāremia ia Jacinta Ardern malana Kapineta wha malu fo i a o lofa le atua i lana fionga le kovana sili ia e maise fo i o le pāremene ma le whanausu o New Zealand o lo ua tama lautongi ai tama whanau le atunu pe o na iai lau fionga i le Minstau ma ta ubuta utumotu o le Pasifika lau fionga honorable Tofai sua William Sio ia whapea foi ia le mamalu o tama whanau o le Pasifika o lo ua lautongi e le Parlemene ma le Kapineta New Zealand nei. Ai ale tapo inga pa ia mawalunga wale fio e lawa fionga le konsula wao le tātou malo Samoa lawa fionga whaolo toi whatia Rupena Pongi ia malo foi au waa. Le tapo inga mamalu foi a le fionga le matua i ale asi po le suga foi le pali tele malona fa le tua ma le waa i le official high committee o le tātou malo tuto tasi le laumua i Wellington ia e teinane foi le whaasopolo le whaatalofa i officer SS o le tātou malo ua iai ampasa ua iai foi official consula o high committee ia i lea tunuu ma lea tunuu e pe ona iai fo i le malo fiti lata mai nei. O le nā ua iai fo i le tātou ampasa i nā. Ia, ai, i le hawa tele ma le whaaloalo e tau ai. Whatalo whatu, pa ia mawalunga, ta mamtina mātutua o lea tunuu. Alole soifua manuia. E le mwhai o nā rurua. Ia, ai, tātou tele i afe le au whaingaluanga tutofi e lea tua. Alole soifua manuia. Ma lo fo le tatalo lau tau whanolo manunga ia wā ia se manuia o Samoa mai se ua matua se io o lava i se whaato a soifua mai le soif i le lalolangi nei atalo whatu ta mamtina mātutua whapena fo i atu tō lau whaingaruenga ia le nā tupulanga televau ma le malosi o Samoa ia tunu ue fia se io o lava fo i tamo matei a onga haloli le ongo sai ngiva yaso ya autua onga ba so e da foi le mafu fau le porto salau lautua wa sa ve pestata ba le langi le rua i ali se yuli al Harrington tu munuvao tanga lo matua la vea tatu mafuta ma auto le por kalambe ma sanyo le tuli au pupea tafai fio le no langi New Zealand able tatu mo tu pele i Samoa e tasi ai le vayaso e tasi ele vai aso ia ele to to fa matalaina yo ua mano lama le ia ma o tuli ai pea se i fa longo fo i Samoa ile agi fo i sa video de tato fo i por kalame Savea mo le Tanoa Ava e te maua le sao ele ai ama se mea pi o na fa pula o tulanga lo o iai te tai fo i oe i le mo le ala fa sanga tonu ai le tau mua o lo sa ia o le tula fono o le vainga fo i tulanga fa apolokiki ma upwhai o malo ele gata i Samoa ni si le reimu so se atunu o le lalolangi ma Australia ia ele ngata fo i lea o le tilo le tamao ainga tilo i tulanga o le tūma le anga le vādu nofo Samoa i lana ngadu utu le anga malenga ngana ia o vaenga na ia matatu whaasoa i foi i mea o lo o vevesi ai nei o leo to iai se vevesi ngā ngai kama i kanga karawa ia vevesi i lo la tau lava ia mae a wha vale valea i le taliton wina o le whainga malo ia o la tau lava le la ai mola te minei o le iwa se fulu ma le fitu pasene o Samoa atoa ia wala tau langlango ina le whainga malo o iei nei o le to telefo o nisi sa la tau langlango ina ia tuna epa malana whainga malo le fast food tau sangu o tuna iatu ua solufa o le wa matana solo ese
wa solo le falute wa mata no ese o tala na wo mai atia mai le to tas to tele tanga to na ya wo sa mato va fo le fonga tio no le tulanga o fa nga pa lo tele na vai taimi po ai fo ile ai nga fa pu fai te lango ina wa toi fo you mai ma fai mai Savea wa sa o ala final sole fa ko le sa final o le finanga ale nganga o le tua e te tau o na fa soa ma fai lo atu ile atu no yo le na o le tala moni ma le mori mau fa maoni le na to lai tite masalo pena se tolu po se lua ma le afa pasene au le ivas ful ma le fitu ma le afa pasene o le atu no wa toa yo le au to sila ia ma o le moli mau le na ma fua mai le malanga le na to se ma yeila na fionga malu o le pare bia mo Samoa le tu pau tinam te mai tai ele ngata Samoa fa pe fo ile Pasifika ile tau sangi atu le tunu yo malo latu wa nganga le fia papa yatu mo moli o latu fa lo longa o lo fa anga ma me alofa bolana fionga le tu mai tai pale mbia e o fo i lunga o tustu singa o le media atoa le lalurangi le Pasifika na paua yo upu mane New Zealand Australia paua yo upu o le lātou whaafetaia ma ua whaapena foi o na sui ai i a langona o tangata o se taia o fau o se lau pepa fau o le tala whaasolopito Samoa mai o lau le nā mai tau iai ma le tō tele o i lātou mātou te whasoa i lea taimi pa lea taimi o foi lea uwhainga luanga tutofia lea tua lātou talitonunga ua tali whaali ali i lea tua ile te talo a Samoa, ile teimi o ngase o malo, mene whainga palota ile soivo a perila, ile nāta usanga watuana i atu lua fe lua sifuru. Ia, le lofa le nao le atua, le ua tātou, lua fe lua sifuru tasi, le lofa le nao le atua, le ua tātou tau nuu mai ai, ile dei tai au. Ia, atalo fatu nisi fatu ato i tau nuu mai Samoa, mai si tafa e fio le lanorangi, i tutonu o le aio au kilani o le aio o le savini ma le matangi ia fatalo fatu malolo malang maruia ma le i lo tau lato i le tai lato fo i le ea ma le lato i le ala ia afia mai o leo ua avabua le atua le nei tai au tapa se ipu tau mafa fo i se ava ia o le anga le leile na o le atua o le atatu ua tale pese ia e fatalo fatu wai ia te oi ile dei tai au ia e mo se fo indisi fato mo leo le avandoa e mai mo ai mo sila foi ile por club le nei ala to on Savea pesta ma le su fongo Samoa ma le por club le Tanoa Ava e te mo ai le sao iso se taimi o sa ili se avandoa tatu te talanoa tua i le fionga le loli ngal mana tai ngal mana ia ma le G mana wholesale autos i dai lona no fanga i niva mapuni ala maa luas fumalevanu Atkinson Avenue i nai o tā huhu pule oe po o tā huhu po o tā ai huhu ia le na Yes, town of love and war Pacific greetings. Welcome to the Voice of Radio Samoa with Savea Al Harrington Lavia on this wonderful Saturday, the 2nd day of July, 2022. Welcome to the Tanoa Ava.
E ole na, ole si ufoga mātango fie ole uso ia iopu fai valu. Ia po ole suga fo ile ti a kono a sindia po ole sunga le fo ile di iawa. O fatalo fatu le usunga fai valu le dei tai au ma le faltua. Ia fa pe fo ia le no falo ma le ai ngali. O le ua amata bea. Ia le tātou whaafianga ma le whaafeilua i fo ile dei tai au i le tau o tele o tautina. E iai se teimi o le so o le tātou pole kalame. I le mea le nā o iai Samoa i le i tū pāo tina mo te mai tā. O le alawai alalanga i teimi uma wale a tōra se 40% e wale ma o te tau o tō tele tina mo te mai tā i tonu le mauta. A o whea nei la. O lele ua o ia le HRPP ia ma te mai tā i nai tō lua. Ali malamanu ia ma whengia i Samoa. E toi amele mata upu le whaamsinonga. Apili ai le awa noa na whai ai le whai unga le whaamsinonga. E to fia ma le fionga ia to mata leota nora. Ioi, a vea malisi sui whao popolo he. Ole na whao te mai tai. Ole vasila u tulai mai. Ea, sau kou vesi ngei le lava o nufo o tinama te mai tai. A o lea la u au tau hoi toi mori tai lesi o tau uso i o. Ka fefe, soli. Ele u mai, Ia, o mai i o iai. Ia, o tali tonu fo o ele o iai tui valea i o. Ile faa wa winga ina. O vaenga ese o le tula fono. O whainga pālonta. Lea na mafua i una latu au maia. Ia to o mata leota nora to o mata. E whai masui lo na fitu. Ia sa u kousi sila la iai. E le ngata fo i la i le da. Ai le mai tau watu. Ia te u tau le tu pāo tinam te mai ta i awa te le atu iai. A o le mea le si e wawa e tu nei ba mori bawina. E tau solo mua i a tau. Ono tau fai, ma fai tala leanga i le malo, ai maise le tamai tai ma le tau sala o le tau pau tau si mamalu, o lea o avea nei maulu wa i pale mia tamai tai o le malo Samoa. O fea eo le aso ka fai i ai. A o ai o fai i ai, o lo o fai lo tau tina, o lo o fai lo tau tu pā ma lo tau tu vai. O whea la i le pae ma le auri, a le tau te oi a koi auri ma whora i le fionga le tabai tai pare bia. E fua i se tapu, fua i tua, fua i loma. Mai o tau umatina ma le atunu, e le ai a seisi le ise ngafa e tau i le niusina, i le fionga le tabai tai pare bia, ma le suafa ma taafa, leanga o le tama a inga. Ioi, le alala nai le uno whai tete. Whai tete i upu e so na lafo. Ai tau te lei loa ma malama lei mea ia. Ia, tena. No wha oi ma fau ma te talo le muifo i lo loto. Whape e au ta ita nei. Wa ta so na whaia lava. O tau si sila le telo isi por kalame i whai mai ne isi urungali e ele tinale na e whaia lava na. Ana wha upunga silo na mātanga. Wha sanga le tamaita i pare mia. Ai le marama lama le tamaita i le nā fo i tina. O le fionga i le mataafa po le fionga i a fia mehe. Le tamaita i pale mia. O le suliva ai o le mali toa. Wana te whaalonga atu e tau fo i o la ngafa o isi o le ungali. Nā le suli o le mali. Nā tonu la o le suliva ai o le mali toa. Alo tala le ngafa na e whaalonga longa ma tilo le iai. A lafa tuna. Eu tau sinsila iai. Tau te tau tala ngafa o alo li iwa so o ai Samoa. Nā o le vale pua a fia tangata. Nā te whaia se mea whape nā. Ono foilo sa tu ia ma. I fina ngalo le atunu. Ma ngafa ta oto Samoa. I le tu e au tala ina le whau o mana ia. Le anga o so o Samoa. I le ngafa o alo li. Nau no whape nātu. Nioi. I le to e tau whaia se mea e roi le vale nā. Lo no fo tau tala se mea vale. Te mea whape nā. E tau no tau whae tete le mea na.
Tau te whai mai tau te whai te tau tala noa le mea. Ai tau te nofo ma tala noa i le mea, e le te tau o na tala noa i ai. Mea nai lo ele mele vai tele, pēa ele malama lama le ngafa ta oto, e te tau lauina mai ma wha ta oto mai wha pēna. Nā le tali eo lau fue no loa, lau fue sina ma lau fue tau le atunu. Ma vanga ia le ali ia e lunga. Ma le manino ma le malama lama. O lau tau vai tele. Le whala o fatu ele na o la tau le tagofi matala ngafa na i lunga o penga ta ma la tau fasa launga. E ma fuol sa, fia tangata mo le pua atulou fonga le atunu. E na, o sa upu ia watu ai nei. Ina ia mawhai ona Avea. Ma whaatu i te inga foi. A o sa tua lalo foi i nisi ia. E fiti i le ngafo le atunu. Au tau te fiti pute. I reo se mele leie ta e le mata le tangata. Ma leanga ma matu ia tala e watu iau tau. Wai feo lolo la vea. Ma lou manu i se a upenga. Po se anga ese, po se maa po le alawa sisi to inga mea whapena. I le onga le matui o upu. E tui e yoi. E te moi le po. E te le boi le leipeo la e te moi lunga malala ola. Ia ole. Talanga le nā Savea ia te uto. Wa mese nisi o matai. Ola o whai mo la tau le mea le nā. Au tau te fiti pute i ngafa ta oto le atunu. Wa uma mai le to e autalaina. Le whau le nā ufusia ai Samoa malo na whala fola. Ai sea. Le anga e ta ngafa Samoa lo na ahinga lava e tasi. O le ngafa e tasi o aloli i wa so o ai le titi ma le pale o Samoa. Ia le nā, e nai sa, ta taro watu lunga ole. E upenga ta whailangi. O poe o manu paulo, ta alofa malolo suifua manuia. O muelu o kisene, o lanuola, ta imane pito lau. Whapea fo i te mukisa Virginia Ferretti, malolo suifua manuia. Lunga le nā o le tātou apia fo ringa le kai. E alu la solo ne o lau o tau suafa. Selenium Cell, malolo suifua manuia. Whapea fo i Amelia whamoana mai le lo i Wellingtone. Talo whātu N.S. Charles, malolo suifua. O lau pule lea, talo whalawa, malolo suifua manuia, whamei kawhia, aia se pa umu. Ea, lelei, King T, talo whalawa, malolo suifua manuia. O Peretiso Summit, talo wha, malolo suifua manuia. Whapea fo i ia Selenium, ia ma auto umalavalo, ma futa mai. Keep it coming, ladies and gentlemen, friends and families all around the country, around the world. Like it, share it, and love it. Tufo tato por kalame. Langa tele vai nga taua. E mawhai o na whasoa i aile. So, vai aso na sei mawai atu nei pati bai. Pāsia le tala o le tupe whātatau au tū o le tātou o tunu. I poti lona lua leo le tala au tū o le tupe whaalua lea. Lona lua. Ale malo. O le whaatuatua i le atua Samoa. Ua tasi talua na tulai mai le whainga malo. Ia mataita ia le sao le atunu. Oka. Malingi le mualo i mata i le vai aso le lua wa aso o tona i atu. I le vava i atu. I mata o tangata. Ia mai latou. A mesel to lua le i fafo. O lo o whao o pēa. O na lafo tala. I le tamaita i pāle mia ma le whainga malo. Aia, o le vasiri, o whea o iai. E le o tutonu o le maot, tu le epa whapena fwoi le whaipule o whaleata le tolu. Aisea. O la ua whafo ma le mawhala. O ala upu e whaimai tua. E le toi nane na ne i tutonu o le maota. Ia sa wala kala launi. Munga mai pe kua. Nga ale munga mai lava i tua. Ai. A wale e tua nga. Wale koe pā le fiusi wa ua. Wala le kala vole le whai mususu le fiusi o le pomu.
E whai e kuku aku le makafi wale e si ok wale pa, wale au ngā. Ia le mea na tau, a o le tūlanga lo tūlai mai. E la ngona i pēle whanua noa. I saunoanga o tūleinga, ma manatu ma la ngona o tangato i tū malo i alua le pāma whale atale. Tōt. I lo lātou whanua noa tele. I le ai o se leo o lātou tū malo i to tonu. O upu whai o le malo, ma le pāle mene o Samoa. Asea, whata mala o lātou te tai mo lātou sui. Nea wa lai o na whai e eili unga le pāle mene. Ia peo le anganga le na, ai, i le anganga whaaftai. Ele e tele lātou e fia mumori e le anganga whaaftai. Ele ngā tele fionga i le min stau tupe. Lau fionga honorable Mulipola ana Rosa ale Mulio. Whaaftai le toa, ma lo le whātoa toa. Toa fi ma lio le toa whāma le whautautanga. Manino le lei le saunuanga, ile au mainga o lea mata upu, ma lea mata upu, ma le tali atu i fesili. Le aso le nei, tātou te pena i nai ma vase. Ia winga o lea vaenga, ma lea vaenga o le tupe, e mawhai ona o ia ilo tātou malosi le aso. Ia ma le tātou teimi whātulanga ina. Ona iei fu i nisi o tutuangia le maalofia. E te tau ona aua i atu iai. Ia, la le nā, mai e te au nei, ia ma le au whainga arwenga, ma le pola kalame, Savea ma le Tanoa Ava, ma le pūlenga o le tātou ala leo nei. Ia ma le company o le Samoa, Multimedia, Radio Samoa. O mo le toile nganga whaaftai, lau fionga i le min star, o le so sa tu e whai le tātale noanga. I vaenga ese o le tala o le tupe. Ai pete iane, ia leo o toi longo mai. Whai e sau malo longa lau fionga le min star o tupe, ioe, ua atu le nā vai aso ma le atu vasa sa e folau mai ai, sa e tāpena mai ai ma lau mtanga aluenga o tupe, ia o le whaululunga o lau mtanga aluenga o iei nei, whaafitai, whaamalo le toa, whaamalo whai o le whaiva, ia anga le lei le atua, ma whaamanuia, ma te tala pēr pupuni o le langi, tō manu i lau a fionga, a wāfoi o lo o iau a ao, ia le whaasoso ina, o le manuia ma le tamau a inga o lo tātou o tunu, o le tatalo le nā i lau a fionga i le tamai taimin star, Mulipola ana Rosa, o lo tāpua i foi, ia o ta mama tina whaaleanganga. Ai maise fo i o le tu malo ma malu nganga i maunga. I palauli numera tasi se i pa ia ele o tupua ma malai o le ainga sale muri anga. Malo whaaftai whai o le whaiva. Malia loto. Malia manta ba ai talinga i whaalongo. Walongo i longo a. Ioe. Ia. Ta ua le nā. O le ngā ruenga le nei vai aso. O le lona lua whaaftai. E ave la ufa malo mal fa aftai le fionga e le sui parmia. Yo le fionga le saoli, le fionga le li o ainga, tuala te vanga Josefo Bonifacio. Leanga o le minister le nga to le sui parmia. A le minister fo i le o fe ngai ma le awa o ina mai o tupe maua le tunu. Yo e ao mai i le minister ona tu le min stau tu pe o fa so ta lo fa fitai le nga ruenga ta fatino e o ina ua uti ma le a u la tu fa so ma le pale ai le pale ma le titi o Samoa ai ua malia loto e ai le fainga e ma fai ona fai ai yoi o la fa ma lo le nai la o fionga le sui pa bia la o fionga le min star o mata upu e winga i tupe maua ma le awa wina mai o le tamau ainga. E ma whai o le tui natu le minister o tupe mo le whaso so ina i so se teimi tu le mai ai i le tala whaatau le tupe i lea taimi ma lea taimi o financial year. Whai ai o na pasia ma silisila i tupe maua le atunu ma tupe whahanu. O le si a sui o le maunta e fi ave i le whaaftai. Whaaftai lau fionga i le fofonga ftalai.
le teitai o le maota, le teitai o le palemene, la ua fionga le fonga le fono, ua wha malo fai o le faiva, wha malo le wha totoa, wha malo foi, le tautai ae i au tiute ma faiva, sa wha tautai ai le maota fono ma le palemene o Samoa i ona tūlanga masani. E oi na luka luka le tai i lea taimi. E oi na tau whana e le tai i lea taimi. E oi foi ina langa langa fina ngalo i saunoanga matuleinga i te tono le mauta. Sa toa pea le taima e tuua vanoa. Sa le i whape nā le vai tau ma le mātau i isi fonga te lai tulou i le whaaleanga ina. Nau tau ngā luenga sa whaia. Leanga sa lima te ina le telo fonga te lai i le maota i teimi ua tuana ai. Mai le to ina o tu le epa. Yo. E whaalonga uma i le mea whai atu ele to ina na. O na usi ustai le i o le fonga te lai. Ma o le mea whole na sa au tau sila ia i le tele o tau sanga o tuna i atu. E le tu ua vanoa i nā isi ia. Pena o le to tolu pe to wha. O e sa tau mawhai a ngai o le malo. Manisi na savali ese mai i le whaafale tui o le HRPP. Io, pe o se whaasalanga le mele na. A wautou e se atu ma le malo, ma le whaafale tui o le HRPP, ma le vaenga whaafai o lo o tū malo. Ia, e le nane na nea fo i ni tele o nā utou whaamtalanga i tutono le mauta. Ma le mele na sa silsila i Samoa. Ai ala fonga fitalai le nei vai tau, tu atu le avanoa, tu atu le avanoa, tu atu le avanoa. Asa silsila fo ila i tiu telefon ftelai. I lona malama lama tele i maota, tu la fono tu mau, tu la fono tau waloa, ma tu la fono e lima te inai lana ngā luenga ma lana whautanga. I la uwawa ai, ua le ole lava lea. Wha malo whai o le whaiva i lau fionga. Ewi ina tele le meo le pressure, la le mea o le upule o le pressure o le wha Peritania, ma le wha Samoa, o le pressure, o le una iatu, una inga o lo mawhau ina le ngona, wha le tonu fo i lea, e sipa aile la manga i lau wha utautanga. Ona le toi po se lilo ona o se tasi o walo. Ia aile isau so tanga tene i lea mta aupu, o lo tūlei la wa isi au vale whamai, e te taueo na wha malolo, ma e step down, ma e wha mawai, ma la. Lea, ele ia itu i wale le fionga le fongftelai, o le loia si nia wha uina. Aisa, po lalo na so tanga, i le sa ave ma komisina lango lango, o le ofisa o le komisio whainga palota. Ele ofer wa i le fongftelai ma Savea i le ngutu, ma le mawhauwhau o mata ma le isu, ma le ulu o lona atarii i lana tanga. E sao. Le ai, wa matua, wa tangata matua. Whai o lau whilwhilinga, you have a choice. Ele o mea nana o uinai o e lau tama. Whape nā tātou o ma. O lau lava whilwhilinga. Ioi, ai leise mea. O lea tau valea e fua. E le si au vale ia. Ma la tau porkalam. Ia nau tau sinsile ia. O le au vale na o le seun ngali i mai na. Se meo Sydney e alna e fi me porkalam ele nam. O tau valea i lava le fionga i le. I le fongftelai mlana tau mawhainga le mauta. Ia tau maule anga le lei. Ma le lao ki peona e surupe i lau o fionga le fongftelai. Ia maua ile tō whāma le whaututanga, alu walu mamao. Ia, ina ia tū mātila pēr ma tū mati ele mamalu o le pāre mene o Samoa. I lau whautautanga. O mātu o lo whaanga nā, mori atu. Ia, ale mātu fui au whaalongolongo wale au whaafonga mai e langolango ina. Le tautu o le nei, le si ufonga o Samoa. Savea ma le Tanoa Ava, e te maua ele sao. Momori le nganga whaftai i lau whionga le Minster. Honorable le la auli ane mali atoa. Le ua tea pola tei vau Fossi Schmidt.
whamalo le toa. Se le tau whailo. Ia ma tau sula ina le tonga le lei, le tonga mamae ma le maniti o tamali i lau o fionga. E le tui tau whailo ina fo i a Samoa ma le nanolangi atoa. Le anga le lei ma le mea lofa le atua lo i atoa. Au te loo ma tua misia lava lau fionga e le sunga atu le epa. Wa se le tangata na tuli atu le epa mai tonu o le whaafale tui le HRPP. Awa aisea o le 5 lea na whawhanga ai ila umatau le na. O le siu whafonga, o le tō wha, o le whautanga, o le atamai, o le anga waa, o upu e toa. Na foe ai le sā ma le wha ma wha tau tainga o le wha whale tui a le HRPP. Awana pālo le whana alu ese la uli, ale mali atoa, ma le manatu o le ātanu ai i ma wha umai lona. O langa ma le soifuanga wha polkiki i tutonu o pawhai wha pāle mene ma le malo Samoa. O inana i loa ile esenga. E tasi ia lasi, e tasi la auli ma le toa fialo iai o, ele ai ma sesi le a ngai le te malo lea. Upu sa upu na. Le ai ma sesi e ma whai o na ngai la auli. La a la auli, whai ma le tala ia Samoa. Tu le epa, walu masina e ta pena ile au waa le nei e ta pena ile tua. La e vava ai iai peise valo anga. Wane. La na valo anga le ufai. O le a folau Samoa i le sa fou. E iai le tai au le a si iai le va fou o Samoa i le ngātai fale e folau. O sui le kapiteni, sui le au va. E le i se. O le va venga lava e ngata ai va venga. Ia le na. Mea uma na sau i le ata. Wha pula mai e le nganga pa ia i lo mafu fau. I le tele o mea sa tutupu mai le nā taimi. Ea mau tala noa tuai lava, mau tapisa tuai. Ma wha pēnā lava o na tupu ai. Tutupu ai. Taunu u le mea, taunu u le mea. Ele se yo o lava. Ina filifilia, ma tō fia e Samoa. Lana whainga malo fau i la soiva o aperila, lua afe luas fumaritas. Le tau titi a atole. Tau sanga talu na pale mai. Ia, le na i uputobua le na, e a mata tuai i a tala o le fono. Whaafetai tele la uli, e le tau toe la uli o le mali toa, e le toe tau selu atu. I lau tula i mai. E se teimi, whaasoa ia matala mali ai le tātou ato pono ma le ato whewaa ili ai le so i le tala o le tupe maaso ia fono ia o tōna i atu nei ono. Lau fionga i le minister o ngā ruenga te tele ale malo. Ma whela ua inga. Lau fionga honorable olo e lea e se fili a foa fiti fonti va ai. Te wale ole lea. Wale ole lava lea. Fa malo le tautua atunu, umale lofa i le atunu. Fa malo le on sai. Fa afetai i tali manino ma lama le lei. Ele koe kaun koe fesiri sis. Oi sisi e toi fesiri. Ora isi tali e toi au mai. Tua manino ia o tali e au mai o minsta. Tasi le na vaenga. E o e sa utala i se teimi la ta mai. Whaafitai tele olo. I le tō whāma mau. Ma le fatu ina pēo le olo le nā e le a e se fili. O lea. Ua. A e ma le manu malo whaiva. I le nei fo i vai aso. Ia. Tātou se e atu le minister. O whesota inga. Ma teknolosi. Ta fefe ma lo whaftai an sem lau a fionga i le minister. Po mulinuku
whaafitai tele lava. I le wha malma maina manino le lei. Wautou sila i le mea sa tula i mai. I le tau mawhainga ale wha tuatua i le atua Samoa. O tasi ma se company sa tau muri ai i le wha tula i mai o satelite ma wha tu o lato wipu ma masini lunga o whalea onga. Oina wha le minsta sa iei le nawa i tau. Afa masanga, Rico, Tupai, wha sātu e le paremia, wha sātu e le vaenga o le whono wha tonu. The regulator. Wāne, wasa mali COVID o le mawhaina whaia o ngā tamaiti. Toi tau whai langa atu nei e whaile mele, atu la i mai o le malo fau. Umana whaasa, toi talai umai lalo mea. Whai o le tupe na whai ei mea ia. A o le tupe ma le taungata ma le taimina toi talai i lalo. O te off, o e tau, e matua mo momo le loto le whaanoa noa. Aisea, whaia i lunga o le loto ele elea ma le loto leanga. Ma lea, ma taua, e musu e whai e lea vaenga fau ma le lato tulai mai, se mea fau. A o le mea, e feso soani, ma wha ma avenga, ma wha penao na wha ua wai ia a onga le whanau. I lunga le Zoom, wha o ngā ai le interneti, ma le Wi-Fi, ia wha pena fui le Zoom link. Moa o onga. Ia lea la, wautou sisila i ai. I le fina ngalo le atu, al whatu la i le malo fau, to e wha sangatu le malo fau, ave le konkalate, i le company sa tau mulimulia i latou. Ma olo iai lo latou to mai e whaatino ai, a iai o latou masini, ma mea whai ngā luanga e whaatino ai. A la ala vasili na oso mai tua. La ala mea ua whai whapena e i tau o whonga e le ave le tender, ave le tenders board, e whai e tau o whonga. Tali le malo, mala malama manino, ia ona ma puni lola ia le, le ala tali le malo. Sa masani ona whaonga le single source. Da whai waruluti teimi e mana mia ai le visosoani. Male au au nanga e le toi fisiringia ai. E seisi le malola na whai unga. I lalo le tula fono o le SOE. State of Emergency. Pule le nā le malo ma le kapineta. Po ai na fio mai i meo tau fonga manamea. E tasi al tala le malo? No. We need this right now, at this time, at the right place, at the right time, doing the right thing. Se fe tupe na malo, se fe taimi. Wha wau le ngā ruenga mō ta maitolo mana mia ono o le vavao le COVID o leini aonga. Ia na, Mana ia le whanongolongo le leo, ta mamti nā mātutu o le atunu. Ma le tō telefo i la tō, e matua le manino le lei. I fe lafurafo inga, o fe sili i lea taimi, o lea mata upu ma lea mata upu, a lea la ua utango e tau mawhai. Ina ia oto, ia mawha pula, mawha manino le lei ia te oe. Ia, mawha whaingo fia elinga ngana. Aisa, watangia i nā, whaatonunga leanga sa whaia le to ino tuila epa. I lona tula i mai le malosi anga ma le pawa sa iai, ma le pale mene ma le kapineta, aua lava na isao se mea whapea la auri mala na vaianga e whai. Aina whai o le alofa i o. Sa ule alfasili lona lua. E fia la le tupe le na ave i le company leo wa leo o le oto iei ni tau o whonga e whaia. Shut down e le malo, wha ngā le single source, wha ngā mala na pule malo na malo si anga i lalo state of emergency. E fia le tupe. Sa ule tali. Na ave le 2 miliona, whatasi ai ma le 5 salau af peono salau af e fsosoani ai. Isi vaenga ia, e le taungo fie. Ai fasilingia, ai sea me ua whai i whapena. Saule tali ana malo. Saule tali ana minister of sota inga whapea fo i ma le fionga. I le te whono, ma le minister fo i leo, o le matanga aluenga. O whātu anga ma whainga whaiva. Fai mua molis ploketi Amerika a mai, lua se 10 miliona. Fai lesi ploketi se 10 miliona.
Fia se fulu miliona na mai e whai ei mea ia. E o mai le teimi nei, ale malo le teimi utulepa. Le ai se mea na whaia pe ola. A le whato au mai le whato tua i le tua Samoa. Ma le lato wana vatau ina ia whaola a toa sa la whai. Whapea fo i tu mua i le interneti ma le wifi. Ma le connectivity a wā o a onga ma so se tangata o le atunuu. I le i tu langi o le atunuu. E ngata ele mo tele se la whai whapea na fo i tu mua. O a onga whaatasi ei mo business. Ma tangata taito tasi la tau lava visota inga. Ia le lau visiringi ailo. Whela o ile luas fulu miliona, fia se lau miliona sa amai. E Amerika e whai ei nā polo keti le nā vai tau. Ia, ane mea tōnu alea. Nā tō e tau fo lele lefa ma you dug your own grave. A wha inkia e wha bea. Wenga wha o e le suoko singa ko e eli wha le lo kunga mang. That's exactly how it looked like. It pans out like that. That's exactly what they did. They dug their own grave. Yeah. Tātou se e mai la ia lisi vaenga tātou tele i o le tātou whatalinonga ma le whionga e buli ang tele shusing. Wautou sile le tō whama mau le malo malana porokiki. Le whionga le tamai tai paramia whapea fo ia. Le sui paramia ma le kāpeneta. Whai le whai unga i atu le epa, ma le ala i le pule. A o le i tai a o i le teimi o le tala o le tupe. Whai le melea, a wa o si le fia le lei e le fionga le tamai tai paramia. O le a lea, na to toi te tonu i. O le mataua, ma le wha le kia, ma le mi ngau i le paramene, ma le fi nau, ina ia toi lalo se mele lei. O le a le tauna se i ma lia i ma tia i a lata mai le a au le me apilikia mai ai. I know, yes, I know, I'm sorry. I know you're very angry with me and the way I express these things and, you know. O tau se sila iai. Nana saua le ungal parmene, autu mal mawhala, o la ia le vaipo anilu me whai, leini tongi e whai. Ia mauti noa, ia lia iese, mai te tonu o le parmene. Aua nei toi whaalawe lawe a wai le toi nana nanea. Ni fi naunga whape nei mai le to lua lea. E whaaloto malosi ai i le i tuangai. E la umai fi naunga se. Ma tiri confuse ato ai le mataupu. Iau tau se sila lai le paenga o le mea. Nana whawha mal mawhala. A ngā i loa e lote le mataupu o le tupe. Alua i lava. Ina ua whafo, whai le tala noanga le tupe. Ta pena atoa le fionga le tamai tai paramia. Malanga mai e ta whao i New Zealand ma whei loa i a Samoa. Auai mai ile sisi ngā fua au kilani. Wha solo i Wellington e whei loa i ma le paramene o Wellington. Whei loa i ma le paramia o New Zealand Wellington. Whei loa i ma le fionga le komsina. Ta pena fo le konsulo i lunga nei. Alu loe ta whao i fiti. Ioe, ala e vela ale fono i tonu i. Awale o toi ente ngata whawhita uli tonu al mauta. Loko eku le epa le koe, le kola ngonga se le, ngai kamai ngā ofong koe are kau, kau kukula i mai e kau, wa matua vai lava. Wa sila tu ai le tunu, wa marama lama le tunu, o tau sila le poto le porokiki lea, na whai. Ma le tō wha le malo. E fio le pale mia, alu ese ma le maota fono, e alu iana fono tanga. Ai ua alu ma le loto fia ma le nganga whaaftai, ma le lea toi popole. E leo toi ei nisi o la wari i e tono le maota e whala ve lave le fonga whatalai, ma le ainga min star. O la alu i Rwanda, whatalofo mfusfusi mo popo ia whapena fo i le sau inei o tātou tangata, Never worry. Lana whaatutuanga sa ilunga o le tumuai o le ao o le fionga le sui paramia i atuala.
Sai lunga o le fionga le tite fono ia la uli al mali. Tō sai lunga e le telenga. Po le tō wha olo. Po le fionga le minsta. Olo e lea e se whiri. Sai lunga le ainga minsta a toa lava. Wha a pēa sui minsta. Male a inga a toa. Ale malo. Ale wha tua tua i lea tua Samoa watasi. Iona fo i mai la ia lea. Fo i tonu mai lava i le taimi e pasi ai le talo le tupe. Ao lea lava e autu mal maa whala isi tangata. Tangata i e tō luana. Li tsei maria i wafu. Wha malulu atu Samoa. Naona e wha afonga bai pesi o tango e wha matala. Ma tō lau ia te o e wingo mea nei. Ona i loa i la ia lea. Ele ai da. Ele i tai ia i le porokiki ma mao le nā i la wari ia. I le mea le na whai nei le fionga tumi. Fo i mai ma le manuia la na whai ngā malanga. Wa seu mai whanua tau mai. O loo lango mau pēa le waa. O fuli whao o mala. A o waa o manu. O lea ua tau mai. Le tā ua le nao le tāpua inga le atunu. Ai tō tau nuu ma le tinao le atunu. Le tai o le malo, le pāle mia o malo. Tau nuu tonu mea le taimi. Pasia ai le talo le tupe. Ia na o mātua i lea whapena o se tala i le nā vaenga. Na ona whatatia tu whapene. O te tali tonu malo whamaoni. O pō uma, o ao uma, pe tau mafa, pe inu se vai, pe mo i ini mata, pe ti e le taavale. Ao ma le pō, e le mawhai. O nāru ese mai mawhauwhaunga. O tuila epa, ma le ala i le pule, mai lato uma o leitu. Ia fōringa, o mata, o le isu, o le ngutu, o le whawhonga, o mea uma, e moe miti uma tangata le nei, i le fionga i le te maitai pāle mia. E moe miti uma i fōringa o la auli o le mali atoa. E moe miti uma i fōringa o le fionga le sui pāle mia. O le ainga minsta, e mo moe ai le ma moe. O tangata nei tutu mai luma o i lātou. I aso uma o le ao ma le pō. E taupe iai le lātou wa ai ma mawhauwhaunga. Mautia i ao lātou langona. Wa le fo i lani langona i le tūlanga le lei o le wha maulalo o ma wha pēa. Wha tātia ia nei mea. Tātou toe sa vali lumea ngai le tūlanga e talawhea ngai e se fola maua lunga le malo. Ai tuulo tātou tau whaleanga. Masu e masei i mea ale malo o lo whai. O lo tau ma whai na ia manuia ai a toa Samoa. Gana mele na. E moe miti pēr. Wa peise whangongo fo i lele le palolo mua. Au te moe, ai au te miti pēr i au fōringa. Ia, lea tātou oi nei e tātou whasesilanga nei fo i mai. Sa ili se hawa noa tātou talanoa tuai i le fionga. E amuli anga tele su sing ole polesili le nao le tātou whalatawa le Henderson Cars. Ia na i motu ngā awhale na e wha manino a tiri ai o taurumanga o le whanutanga le pāre bene Samoa le pā inga le nusfuru ma le fitu ma le pā sia ina o le tala lona lua o le tala wha tau au tū o le tupe lua afe lua e le lua afe lua tolu. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. See
He ole nā le whawhiwhianga mai le awhai pese o le everlasting praise o le i le nei fo i a wauni. Ia, e whatalo whatua i te oe pēr whai whatua ki mai fo i lau le i tio o le ua luas fuma le 5 minute wa te ai i le i tū la. Tasi, ladies and gentlemen, every Saturday I get to speak with one of my best, my friend and brother, the big boss of Henderson Cars, Mulianga Teleshu Singh. Welcome to the show, my brother. Yeah, Savea. It's great to be once again on there with you on this beautiful Saturday. It's beautiful weather out here. Mm-hmm. And yes, and there's plenty happening. And it's all to do with the vehicles and the type of people are looking for, what they really want, what they might have dreamt of back in Samoa. In terms of a four-wheel drive, they will be looking to drive one day. Why I'm talking about this is because if people can go onto the Henderson Cars Facebook page, they will be able to see something which is one of the best looking vehicle that you'll see, and these are the Ford Rangers that we have specially done for our customers, and they are selling very, very quickly. So this is something that people might have thought of driving one day, and we have got it available at Henderson Cars. Mm-hmm. In life, sometimes you've worked very hard throughout your life, and you'd like to have something that you always wanted. And in terms of four-wheel drive, these are the dream cars I must say, is available at Henderson Cars. So people who haven't seen it, you must go to the Henderson Cars Facebook page and just have a look at these beautiful cars. But not forgetting, apart from these cars, we have lots of other vehicles in makes and models. We have got brand new cars. We have got 7-seaters, 8, 10, 12, 14-seater vehicles. We have got commercial vehicles. We've got all sorts of vehicles are available at Henderson Cars. Savea, it's just a matter of what you want and how would you like it and how would you pay it. And these are the questions one must answer himself or discuss with me to get a fair bit of idea of to help him to decide what he really wants, what a family wants, or what a person wants, what sort of vehicle. So yes, we've got it all over here at Henderson Cars. It's just a matter of coming down and having a chat with us. Fantastic, fantastic. Now, Mulianga Tele, I wasn't quite sure, but do you know the limitation of the age of the car, or 1 year that is allowed in Samoa if we are transporting or taking a vehicle to Samoa at this point? Well, I believe it. I haven't been sending cars to Samoa at the moment. So yes, I was going to open up a car dealership just before the COVID the lockdown. came in. Otherwise, the lockdown, yes. Otherwise, Henderson Cars would have had a car yard back in Samoa running by now. Wow. But yes, they're still in process of getting it. So hopefully things go all right, and the entries are available for us to go and look around and set up everything there. We should be opening up a car yard in Samoa, and also buying over there directly when there is a car yard there and a good car yard there, and that somebody can trust Savea, then it makes it much easier for people to choose it, because there's so many things involved in sending a car to Samoa, and I must explain this on the radio while I'm here, so where people don't know, but there are 3 different type of things that you must be paying for the car. First of all, if you're sending it from New Zealand, you are paying the price of the vehicle. Secondly is the freight. The freight. Now, freight is the boat that takes it from here to Samoa. That's the freight charges, or the boat charges, you may say. And thirdly, and importantly, is the duty back in Samoa. Now, these are the important factors that one must consider, because duty is calculated in a very different way in terms of the bigger the size of the engine, the more duty you might have to pay, and the price of the vehicle. So there are a lot of things to consider
when sending a vehicle to Samoa, Savea, because it's people. It's not the same price you'll be able to take out from there. The duty is the biggest factor out there that you might be paying it in taking it out. So there are lots of things involved in sending a vehicle. And at the other end, one must be careful of what vehicle you are taking. Unfortunately, in Samoa, almost anything is allowed in there because of there's hardly any checkup on the vehicle, not like the New Zealand system, where they have a proper checkup by the and all approved by the engineers that the car is worthy, roadworthy to be driven in New Zealand. But as for Samoa, we must be more careful out there, I believe. And that's where sometimes people do go wrong when they don't realize that there could be major problems in the vehicle, or could be rust problems in the vehicle, or so many other problems. And the car might start giving problem in maybe 6 months' time or 7 months' time, and that becomes a major problem. So these are the important factors one must understand, and one must know how and what is involved in sending the vehicle to Samoa, because I believe sometimes they don't tell what is involved in there. They say, give me the money, I'll send it. But people should have all the rights to understand what he's actually paying and how is he paying for the vehicles to be arriving in Samoa. Right, thank you. But it was just an interesting piece of information for your knowledge and sharing with you as an importer and an exporter that this week in Cabinet and Parliament has just given back registration of all vehicles back to Land and Transport Authority, and taking it away from the responsibility of the police and traffic. So, which is a really good thing for all drivers and car owners in Samoa, that that has finally happened, because not only that the police were doing the registration, but also was very, very expensive. So to take it back to the authorities of Land and Transport, I think it's the only appropriate means to happen. Fantastic. Now that's very good news, because the right people should be handling the right thing. So easier for the people. There has been a body set up to look after the transport system, so they should be looking after it. So, but it's great that way. So I thought, it'll be good to share with you that piece of information this week from Parliament and Cabinet. Now, we've often spoken about the knowledge of the vehicle, knowing so much about the vehicle, what it's going to be used for, how we're going to finance it. The most important thing is to have a look at the affordability and also the finance that is available for you to be able to afford that. Isn't that right? Very important, Savea. And people should be also aware of what's happening in the current time in the world. As you know, the petrol prices are going high. So that is a very, very major factor in terms of your daily use of the vehicle and putting in petrol, because it's surprising, the petrol, what used to cost like $40 in a week before, to be talking like over $100 a week now. So, it keeps going up. So one must take that into factor too, because it's not only paying the finance that you borrow to the finance company for the car, also the insurance is involved there, also the petrol, which is the major factor at the moment, Savea. So you could be paying maybe $80 for the car and $200 for the petrol for the car. So that must be. I know very, very that is serious. Yes, absolutely. Yeah. Ele da alfa fonga ba ele tunu on melna ta wo tele pa lo su su tavali anga ile fionga bule anga tele shusing male Henderson cars a wife sitting ya lale toinga tavali te na mi alale me fanga yel tavali lale ma mau et te fel wa ye ole tomo fango facilina ina ye mal malam le yai ona ilola ile muri anga tele fa sino tul tavali fitau le malau tupe maua mafai nga fatia lau pe meni ya le ngata fo ila na
e lo ai mawhai ona whaasoasoa le malosi o le ta'awale na ma le umi o le mawhai ona whaonga ai. So it's common sense, and plus I really think it's important to have that knowledge of how the car is going to be used, because you're going to be looking at the life expectancy of the car and the worth of your money going forward to the future, isn't that right, Muliangtele? Well, absolutely, Savea. When you buy right, when you know what you're buying and the value of the vehicle and how you're going to use it, and it could become an asset. And if you're not aware of those things, it will turn into a liability, which means you're throwing the money unnecessarily away, which your hard-earned money you have earned it. So you just be careful and be aware of the situation and keep your eyes and ears closed. What's happening in the world, means in terms of fuel prices, in terms of other things, that will help. That will give you a better idea, because things are getting a bit harder, and with all these things currently happening in the world, Savea, you never know which side is going to head. So one must be very careful and take the best advice and knowledge and the best information you can gain or gather to help you to do better buying. Yes, absolutely. You're open today until what time, and as well as tomorrow too? Yes, we here from we had till about 6 o'clock today, and tomorrow from 10 o'clock to about 4:30 Savea. Okay. And as I said, we got lots of cars, and people, if you have dreamt of having a nice four-wheel drive, go into the Henderson Cars Facebook page and see these beautiful cars, which I believe we can't supply at the moment, but you'll have a look at it and fall in love with it. But yes, there's so many vehicles in the yard. You're most welcome. Come down, have a look, and at the same time, get all the help from us. We are very happy to help you out, the entire team. We help you out to get the vehicle you're looking for, and the price you can afford, and the weekly payments, what you can afford to make quite easily without any hardships there. Thank you so much, Muliangtele. The golden numbers, my brother. Yes, we're at 194 Cavendish Drive, Manukau City. 194 Cavendish Drive in Manukau City. The free calling number is 0800 711 711. Thank you so much. Always a pleasure speaking with you, Muliangtele. Well, go and have fun with your clients and customers. We'll chat again later on this afternoon. Yeah, always pleasure. Thank you. Le na le fionga Muliangtele su single ni pula le dao le tatou falta vale le Henderson Cars I lona no fuanga le na tasi vafa Cavendish Drive I Manukau. Ya leo le na mana ilo vala au la tu telefoni le se tongi o val salau fitu tasi o valu salau fitu tasi ya tau tu le na mo o le fionga Muliangtele su singi fa pe fo le fionga tu yo vi ia mo le to tele fo yo alo mata ba fa na wa Samoa o lo o nga lu ai o le fa malo atu Kennedy potasi vai fale ya malo se fo menduia Fatalfatu sunga vauliko yese tu solo o Jakif Autui na Lord so for Maria o Siuta Edwina Vayaonga ya for my kongi de sami Suli vaitimu talofa o sunga ono valulima pe uma o lolo Wellington po o taro le valungo me sunga malo sunga Amelia fa moana King T Ennis Charles ya va per fo selenium the late o si vainga si to va taro falo fionga le toto ali to filau Ted Stanley ya mal fil tua malai ngali alo va taile mafuta mai foi tene o le vai monga razorback a razorback okay fa mai o HK afuala malo se fo Maria talvat auto uma e alu le kaimi o lau o tō suafa ai o le nganga moni ma le wha maone le malita ele le nganga e wha awhetai atu i a te utou I lau tau wamene I fo ia ma lau tau mafuta mai iwe e pure ar kamalo makua la tau o fo ilai a te utou le tau te valo mai tua I ma le ka unge me o le munga mai ai fafo valo mai fafo ia o le te whatu ma le au palau vale ele ai ma se mea wa o ma o sia ma ile le na mea
lau palau vale, lau fai upusama, lau, lau fai atu. Sau e ingu sau vai o le ola lea. Lau ingu sau vai o le ola lea. E tele mea o le manongi le lei o lo fonga. Koe au le lei e mau upu e sau lo nguku. Ia, to e mau ai ma oe le malos. Ngase o le fatu. Ngase o le o mei o fatu ngao. Wa pe fo i le mea o le mama. Lea le ona e sela. Ia, wa pe na ia le ngase o le ate. Kidneys and liver damage. Apena fo I leitele mo ngase le ngungu. Gout and arthritis. Ia le au ngā na le vai o le ola le whanatura. Mana malau I mai Samoa, le o tau nuu mai nei New Zealand. E le o toi mamawa, sa alu atu ana I Mereponi, alu atu ana I Brisbane, alu atu fo I Adelaide. Lea la, o le ato alu atu I Adelaide, le tātou vai se aso le vai asa fau. Ia malanga o le tele lava. E lafo atu lava e nei e le pusa vai. E lafo atu lava. So poe mo I fo le tātou numero le nā, o lua tasi, lua iwa whā, fitu iwa lua fitu. O lua tasi, lua iwa whā, fitu iwa lua fitu. E tā ua tele. Whatalo whatu le Northern Territory I Alice Springs. Sunga le whawhenga inga ma le whaletua o lo iei I nā. Le pe umare e whakasapo le me tisi fo ele na le watu lau tō pusa I nā I mai aso watuna I hatu malo whawhetai. Me mo lo mwia lava ia lau sunga le whawhenga inga ma le whaletua vai le mamao le mea ua mahalu I le tātou vai. Ia whapena fo ia I la tau I Perth, Western Australia. Talo whatu malo le soifu mwia. Ia whawhetai fo le whaonga ina. Wawai. Kele le mau vai e sau lea vai, e waku lea vai. Ia wā lolua, ai toi fo I wai ale atunu e tau mafa I le vai wha le nātura. Na ta pena mai I le tō tele o mātou au ngāta mai, I tau sanga ua mawai. Ia wa whai langi le fōlong. O le mātutua I o tangata na whai le vai nei mapasi mai. O lima o tangata e tau nui, ia mo se whate ta inga la. Nā e sila fia le tō tele. O le atunu a mese I le whale vai maunga. I si o mātou ta mamatua ia so alo to vau iopu in tia. Ia e mali u se lau male ono tau sanga. O ia le na papa I e mawhai mea ni. O tau silsile ai. Wha solo mai e nei o mātou antis to iata ma le to tele. Se o mai lo mātou fo I tina ma. Ia e mātou to tele ia soifu o tangata whai. Ia ma olo iai le nganga o le wha maon. Ina ia mawhai ona tufa ma avatu le mea lofa. Ele emilio ki aisis a olo o manuia I o tātou tangata. O le tupe toi mō mai. Whātau le whangu, whai o tātou labels, o me whātau e whātino ai ia le vai. Ina ia maua, ia makili waku ia ki oe. Mai se o ka mai sole o le o ka fiu sole ingu ia meringa ki inga ia ine tu le na vai fale na tu le vai le ola o lu tasi lu iva fa fitu iva lu fitu mo so se tunu fatalo fatu I le tama ia sililo taweva Miliela o fionga sililo taweva. Malon so fo manuia malon sa mai. Ole vai so foto no atu lau vai. Ona o fai se pisio I tatu le te mile nei. Fa pena fo I lo fionga te mam tua fo I lo fa fonga mai leota te voi. Peter Strickland I Seattle, Tacoma, Washington. Vai so fo ia. Tau mo fai atu fo I le si au pusa. Mo I lato Salt Lake City, Utah, le tato numero le nā. O lua tasi, lua iwa whā, fitu iwa lua fitu. O lua tasi, lua iwa whā, fitu iwa lua fitu. Ia, e ngata lai le vai le nā, ole ola. Isi ngase kamale, toto mawalunga. Ia, vai le vai avoka. Umanga ailau avoka, ia, ka kia ifu malau. Ia, le nā. So soani I le tele o isi ngase vai mama mai tonu o le tino, ma tō tonga le tino, o lua tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu, I te tonu anu sila lava la tau ia, e tonu anu tātou whale o loe lunga nei, o le west, o lo iai I le numera tasi pā tolu whālua, Great North Road I Henderson,
le sunga fai a fa sau ia fa pe fo tu fine ia fa ni mo male no fa alo male au fenga wenga ale Alisa's Pacific Fashion mo wai na ia on tatu se mai le lisi tatu fa lo tele le o tumu ile to telo o le atundu i vai so uma o le fionga ile sa oli ia pole li fo yo ainga le fionga tuala ta wa tino tau pa mal faltu ia peka ale ainga li i na se fun le tolu Lappington Road Otara off Otara Road fun mal tolu Lappington Road Otara nga i mai se vai so soni at o le fulu le vesil ke vai le kemi le o le koviki la o ke i la vea ngai me nga sawa ma kango drop kick le koviki mo le i kwa sa pangi anga ina va tai le fionga tuala mo faltu ya peka o lo tasi lo i va fa fitu i va lo fitu ya na o numerous fun mo le tolu Lappington anga ia tuala ole si tatu falolo le nao i le pitanu o Manurewa to fine ya nive malia aga i le luas fumba le lua Templeton Place i Glendon Manurewa luas fumba le lua Templeton Place Glendon i Manurewa ya ma le tatu falolo muli le nao i le lo i Kalestete o le numerous fumba le fa McCarthy Street Hun Hei to fafonga o le numerous football fa McCarthy Street Hun Hei Kalaias Tete ya o le sunga ya sua fai o sombal malfaltua ya fina imal no falo imal na to falfalawa le na o ta o le fale tele le na o silio na to tele le tu o nga i Kalaias Tete o le fale inga mo le pisu mo le po masima fa pe fo le me ma moi me fa difu ia me fa lao vela o le tautua Samoa shop ina sfulfa McCarthy Street Hun Hei i Kalaias Tete fa tai sua i lo wanga le leifo i le tunu i le ngata i le vai i le fonga tau ma fo le tunu ai fa pena fo ia male mo le ava no ai fa tau ina i le tato vai le na a orisi vai nga uma lava le tunu wala au Savea le numero le o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu o se fianga sili awa e ka lo le lua o le aso au tilo au le mato ofisa i la numero o le telefoni ua lanta i se meo le valu se fulu se lau ia fangu le aso era no foi atu ai si foi o le mato fo finga longa le officer vet ya on sa e tu iso o le mo le medicine le lo kunga nga sa vele ko foi me ya era go fo kunga le officer na unha ko fe bera e fai ma ka li nga longa pala ya ala o tauna lo avele le me alo fa e me ruia ele stangata mo to umalavala i Wellington mai sia tunu o le langi ya po mo tato numero na telefoni all watasi lua iva fa fitu iva lua fitu mo Savea vai le ola ma le vai avoka vai le tele ma fa mai ale ngore vai malu la ko le ko viki la ko ia o le tu ia nga o le fulu le la le o sau e o ngā tele iei le vai lea tātou, vai o leola. Ia, hone i whata malai. E le whakmoe le kalesia e whakasai Weymouth, e la stona nei, nā matan le lai le tai au. Le ua, o bai fo le tau balulu, anga iane e whailau tui o le fulu, le whakasai le nai Weymouth, a stona nei, la solua le nau i o lai. O le tuatusi, lua tas tolu Weymouth Road i Manurewa, mai le tula e valuan le lai le tau, sa yo o le tula o le afo le whae le whiawhinei. Ia, o na tāpulia fo i leo le nā, o nanga me le nā tautua, o mea umana i o lo whai. E na ia whasosoni e tuai, i le mamalu le atunu, i le telo le mau ngasi o lo whetuleni mai, ia ai manatua lava, ina ia whasoe le atunu, o au wala umana i e mawhai i o na tātou o, e whai o tātou siaki, whai le tui, whapena fui o na whai male. Ma le tui pui o le fulu. O le
awai ia le auananga le Pacifica Family Health Group. Ia ma le tātou au whaingaluenga e tautuaina oe i le whaatinuina o tui pui pui o le flu, tui o le COVID, ma le tui o le MMR, ma le amaua i care packs, i le eise togi, ia mō fui tātou vouchers fui o pepa mō whai o whaataunga, mo i lātou e fui o lātou tui, i ingo nei mea lofa. Nā, Pe ta watu le numero e te anga. Iai, lua tas tolu Weymouth Road i Manurewa. O le sol nai whatinoi awhai o le se mea ko lau pingsingi o lau kwa vale. Aru sa o ina. Whai lau kui o le funu. Awhai o mga kui mai oi. Mga whai lau kui solo muri mai lisi mea. A rera koe laku e whai lau kui fo ele le anu iluma. 213 Weymouth Road in Manurewa. Mai le valu I le tau nei si o le afu le wha. Now, look, brothers and sisters and friends and families and ladies and gentlemen, please make use and take advantage of all these opportunities and chances to get vaccinated, not only for your flu, but also for other, and especially for COVID, Omicron. You have to have your 2 injection and also your booster. So go down 213 Weymouth Road in Manurewa. It was on from 8 a.m. this morning until 4:30 this afternoon. So please, woman to lewa te tala ia no tanga fo leo femalanga inga I le vaoma o malo I mo tatu tua oi. Ai te tau lava ona fai le tui. E la malemele te fatui nei. Ole ngasa leo le COVID, Omicron, sfulmareva. E tau na manino malama I tātou. Langa istangata lātou te avicina li poti fo ia. Ma le whaupunga leo whai le tātou malomo, te tātou wola. Nā mata I nei ele whiunga e tumai te paramia I Jacinta Ardern, the Right Honourable Prime Minister Jacinta Ardern. And she stated this: we have to live and coexist with COVID-19. We have to live and coexist with COVID-19. Why? It is because it is a global trend. It is a global trend. No. Wa o mana su e tangata scientist ma tangata fo mai. Wa mata ona fai fo le malosi o le wha mai. E mo I easy variants o le muli mai tua. Ai o le taltonunga I o tangata ata mamai o scientist ma fo mai. Maulunga tele lo lato ata mai. Lea o fe mai ei. A tau fiofi pea o tātou tangata. E le ngata ina whaalenga ina le tātou ta mau ainga le tapu ni o whalawhinga aluenga. Le aini ngā aluenga. Ta puni fale tupe mo me uma whapena. Le aini whaatoanga, le aini fua whaeleleanga. Lan me lao e onge, e fia ai alisi mea. O le leanga o le mawhau le tangata. Leanga le uru. O le winga la le upula na. E ke ia o pakaku e le si lonko o lua, e le se mea ngare inga mawhau fo le pisa. E le loa. O lai mawhau leanga fo le toe alu e whaingaru. Ua tau fio o io malona sa alutonga I lona tua oi mai mea sa masani na alu e whai. Ina wa uma wala su enga tangata scientisima fo mai ata mai e fautuina pulenga o malo matai o malo. Ai maisel matanga alwenga soifo malo loina. This will continue as a global trend. Lona winga e a fia le lalo langi ato. A fia le lalo langi ato. So, o lea lana muli tai fo I tātou ia I le tūlanga le nā. Ina ia awane ia a fia fo lo tātou ta mau a inga ma le sa o tonga o tangata. O lea lava o tātou muli tai I lapata inga ma whātanunga e mai e tangata ata mai o le soifua malolo ina I le larolangi atua. Ina ia mwhai o na tātou wola whatasi, tātou te ola whatasi o uba lapata ia I tātou. We can live and coexist with the Omicron or the COVID virus or any other thing. Po sisi lava na ngase. Hawaile o se mea tātou o le mea aderarorangi atoa.
Ia, le nala ia, ala ke whaalonga kua isi au vale o kua ia I lava le fioga te parami. Ola se meu te whatua nei. E whawhiwhena mai li poti a isi sui a whaasalalau, le tātou te ngālulu e whaatasi, ma e tilo tu I press conference o lo whaatino. Ai, e whisiringia e isi ala leo ma isi polo kalame. Po whea na mai li poti, ala le mea wale iai li stangata lea whaasalalau, o lo o mai o ia tala I whafo. I o le mele te wawa I atua le press conference a to tele o tātou tangata lai nofo mai e au fi ai masui le radio Samoa o le whafsanga I male paramia ma tangata ia. Whenai, o lera. E ora na winga, ale me la le no fetu. Tātou ono sa ia, yon. Tātou wola, whaatasi, male ngase. Ia po le wha mai fo, I po le vailusi fo. A lewa tātou lo umana lapta ia ma o wina I tātou, o tātou lima moutou ao lo iai le saunga le mu, o tau ainga moutou lava tangata. Ai sea, whai le tui, alue whai le kui, e kolu au kui. Ioe, sau le whai malo tari fufonga. Ia, ma ia, iai pēr le tūlanga e vāi, oe ma lesi tangata, social distancing. Ia, ma tū lo fia kisi, ma lo fia fusi, ma mea ma whapena. Aia. Ale, ka me wheri, a whea kuari, a hausa le whaari ni ieri. Ia, le nā, talo whātu ia pauli ma tamua, setu le atio, a lo lava sui fuamanria, a taile mafuta mai, a whaavae lafi, a lo sui fuamanria, Mareta Sauanga, talo whātu Mareta, N.S. Charles, a lo, o Selenium, ia, whapea fo I le kengi o sunga, Ted Stanley, talo lava to filau, lo le sui fuamanria, ia te oe, o laupule lea, a lo laupule, Amelia, ia, o isi vaenga lea, o foki, maro foki, melu si paia, malo soi fua, manria. Mai Savea si rau kaua I maanga le kaunga ku I se mere ko faku e mfanku e mere le ko nga al kaua I maanga nga sa aizinga mer kamare le vai lo ya le lei la tatu wo e vai foi ya la ili se avlo tatu tala no antuai ile fionga le pule le tatu fale tavale le car for you a tatu tele io le car for you e ile fasi silanga le utau mo le tatu ofisa. Aure ngalo ia te o se kopi o le tusi fau leo ua mai a fau ona wha ingoi na nei o le so ngā tusia ma tu wha atasia le tō whai ala whapō sineva peilua e mauai ia wha alupenga o Samoa I sifo tuila mamanua nisi o talatu o Samoa o ala ngā upu ia o le matai le matafa ioi le matai le whainga o wha lave pe o wha ipoiponga o maliu ia wha pēr fo ia o si o singo a inga o fasili fa inga o paolo, o si I whaaloalo, o whaalanginga fo I o e kalesia, ma le telo ngana o tau whaalola. Ia, po o whaaloalonga fo I. Aone ngalo ia te oe. O le official le radio Samoa, I le tolu pa tolu sfulmareono, Hobbill Avenue I Marukau. Ia, monis whaamtalanga wala au tātou telefoni lua ona lua tasi lima I vatolu, lua ona lua tasi lima I vatolu. Ma le fautuanga lai e te oe. Au e te sau le taimi o le whenga luenga I Savea, a wai le matala I le ofisa I le aso, I le weekend po le asto na I ma le aso sa. Usu mai le tae o le aso ngā fua. Ka lo le ongo e sau malau papafala malau alunga e moe luma I luma le whitoa. E au mai a teine whainga luenga o le ofisa. O le ke ka nguru ko I luma I. Tae o le nao le aso ngā fua. Ona le whaale tonu. E le tālal tātou ofisa na o le potu whaasala lau. Ia, e te tala mō le au o nanga. Ia, ai le mō ato, isa tusi mō. Oe, nena, oe o leo te wawatu le fsini mai le tātou. I o lo maua le whangu, o le vai o le ola, I o tara, I le so, o lua tasi, lua I wawhafi tuiva, lua fitu, ai o le numeras, fulma le tolu Lappington Road, I nai o tara. No, mo fol tātou whangu I
I Los Fululua, Templeton Place I Glendon Monroe, ia male numera tasi pa tolu falua. Great North Road I Henderson. Kasi alo ki kilo ku le tulna. Le ia le to fina fa ni mo ma le so fa sau ma le fa nau ma le ainga foi. Tasi ale fale te le ti ata e te vava ai atolo tu ma ia tama matini au le ia mo la tu ofo la display fa pe. Pe ira le ofo nei ia le fo inanga le ia ma fa au le te si ia ue e to fina fa ni mo nei fo I taiao. I le Alice's Fashion I nai Henderson. Ia, le tātou woi tala pesele mana I tātou whasisilanga fo I mai sa ili sa avaloa tala no atu. Ia Rick the Man, o le li pula le nao le tātou whale ta vale wa whaingoi nā. Ole, car for you. Says here that now our borders are open, we're at greater risk of getting the flu than usual and more likely to get sick. But I won't get it. Touch wood. Don't leave the flu to chance this winter. Visit your doctor or local pharmacy or call Healthline on 0800 611 116. Remember, the flu jab is free if you're 65 plus, Māori or Pacific age 55 plus or pregnant. Whātau ni au I a whelesi mai wa a whaangota le kiwi fish. O le kiwi fish na te sapala ia whale ainga I au kilani. Lea wata tala ona whaitotoa mo ta ngata lautele I le whaiva car road I Mount Roskill. Ta tala mai le aso lua e o I le aso sā mai le se fulu I le tae au. A fio mai e whaatau sau I a whelesi e pei o snappers, anae, malauli, whaapea ula vai, ma whe e tu aisa. A fio mai loa I le kiwi fish, whaiva car road I Mount Roskill. E kiwi fish kai whelesi ka wia. Mum, ai sia e kakawai ngā o alu I le fomai, pia ki ngā lo whai. Wa leo ka whea kuai. Se Mum, Ngā maua lo uso I le fever rheumatica, le ngā amaka I le whai ki ngā. Ngā whai mai le kausi mai, e le lope maua I foi o rua malau kua finge. se o ke malosi I le vaenga ngā. A whai e mai sa kamaikiki ko kongo o se ainga. E kele le avangoa e maua I foi is kamaiki pe aki ngā o la kou whai. O ke le whakamala ia oia li I maso me. So se wha I ti ngā lava, ave siaki e se tausi mai, po se fo mai, tanga I ane I le alliancehealth.org.nz, mo nisi wha amtalanga. Radio Samoa.
so outstanding, girl. I can't believe that you're leaving my world. Now that you're telling me, baby, that you're leaving me, I'll be. I wanna eat that on my own. So mai sau se ika ngofo faz kakala ole ale me wakupu po uma asia ole oye se isi vai se take it easy yeah what if I mai ole a malama ole ala ukala le sau kala le uma nge fire ai saulo sauia falongo le mai oi puche paka what you know now I wanna eat out of my I wanna eat out of my I wanna na sa wai le tala vo le sunga la uri le bale toma ya wanti la ia ale was full minuto te ele tu la lua fa to si bale to ta yo ani fa ma fonga ta moli fo yo le tanto ali pule Rick the man mai le tato fa le ta vale le na wo fa goina ole car for you so ile sta vale mo oi fa talo fa tu ani ma lo so fu mo fa te fo lo tali fa lo mai wa ngau ke vile ko le ko big boss mai vile ifo ani fa mo mo ja alo so fo ja malo fo so fo la option ho nei tu la aso ja fa mo sa manuel na va yaso wo tu da ya tu fo inga wenga sa fa fenga yai o la se va inga la tele le tu lango el tatu tatu a falta vale le nava yaso ia male sofo ia pastai lava ole pupu lava ma so fata vale nei le weekend ia sa faila sina pisi ole vai yaso ia so ma se malo te tau slow down for le nei taia ia o faila foi sina pisi ole a uli nei tangata foi o family ina la to palai mai vai yaso
Ia o lea lai whatatali la tō mole sanina la tō pe pai la tō fōwili. E me tō ko 7-seater fo yangi te ainga. Sa palai le vai aso a sa le mau se taime whai on a wai mai o noanga luenga. Ia lea la wa maso mafuta nei. Ia lea te ki a kwale musika whawhiawhia tua i wa wale wa mawala palai. Malo. Mana i o leo te whalongolo ngai whai a ngai on me lua musika. Al me foi leia ia walanga ole foi si fa timu foi ma fa le ton vol talo le tau ole mela wa me okay io tato Samoa o lo fai le musica ia ma ku le TV ma ka kalo ngal mo Samoa le le te fa longo ta longo na ole fai me Australia ia fatto to ele file le fia ia te wo se mai fatto se le le a mai ta telefoni ia le la au tau ma fai vai fa la vi lo le tunu ta telefoni ma le tu atusi e talo tu taiao ia ma fia la fai lo asto le ma ta vale le youth ma le forenta ia lo ma o terminei e ma se ma to SUV fitu no fo ma le lima no fo e nga mo ai na to tele ia o lo ia fo le van e valo no fo ma le fitu no fo foi pe fa pe o sa ili se veni la po mo le ainga e te le space e fain fa nga mo tamaiti ia lo ia ta vale skyline ma le V8 me te fo ni si fo ta vale la i te fain a palai mai ai ia le te planga fo i sa ili ta vale wanga luenga ia ole a fai te fiestu mai matu fata vale io tolu se lau koe sa for manrewa o lo matu iai a fape fiamna miele palai mai luna o telefoni ia matu telefoni vili fua ole over se lau lua fitu faiva na valu ia petito meni mai foi lunga Facebook o lo fai na matu iai matu o nanga matu ni Samoa o riai nisi o vaenga o lo alala mapapa au i tuato o kilani ia ele lava lo fafso tai me Facebook man mato telefoni virifua ina infai mato sosanya tumo oe a fa pe familia ina la wapala ia e matef wala awa tu lave fai lo atu ia maftu atu le tava le lumolo mota e fo e mole le ese te tongi mata te fai mo oe ia a fa pe foi te fisu mai e fitata no mfa fe lo mai tangata sa fai la wapala ia fai lava no mata tongi lo pasate e te su mai ai a fa pe le anga tongi e talafu ia le lava lo vili mai fa so tai mai ai ai ngai fai na mata fa so atu mo oe a fa pe e benefiti ia lo ia fo le telefoni lava ma le Facebook page online e fai na e comment mai ai ia fai fo na mata fa so atu ia o ai ngol benefiti a fai te fisu mai ia lo tor se lau koe South Roman Rewa pe te vili male numero vili fuole over se lau lo fitu 5 o na valo ia male mato Facebook page lo fai ma na luas foi ni so au nanga Samoa ina fai fo familia ina lau apalai ia mato nei ia a faftai tele lava mol mato wa no fo nei ia stona ia se muli foi nga luenga ni fo ia mani ia tele ia le weekend ia me se fota po inga foi ta longa foi ta se wa tinu foi nei weekend la sa ni tuai alo tai lava mol mato wa no tai lava ani alo fatu mo o mbale afinga luenga tratu fedwa il vas fo ai fa soi fo ia soi fo na tu mai tai ani foi ma fonga ta moli o le fionga le dipule le sunga Rick the man te mo na tu telefoni ele se tongi o valsalau lo fitu fa iva ona valu o valsalau lo fitu fa iva ona valu fatalo fatu le uso a falfatali I ainu mai Sydney Australia alo le se formulia fa te le lava mafuta mai ya te o mal futua le no falo male ai ngali ya le foi mangwia ya nga olo le so ya fa ese male ai ngai New Zealand o kilani tu yo manu tivoli fatalo fatu balo le so formulia ya va per fo I tenio le monga Alville Maletia ma tu fele mai I Las Vegas I America fatal fatu tatu por clube malo le soi formulia fa tai foi le mafuta mai nei vaenga o le tutua for o funga polonga lima salima malo soi formulia o lulu tui vasa
Le ise vai Melbourne, but you can call me on 0212947927. I will give you the quote and also the way to send your payment. O liko tia, talo falava, malo se fumanuia, si linga manua, ya, fa per foi le uso ya tofilau te standi, mafuta mai, mo a sang. Mo Asang, you have to call me on 0212947927, and then I'll send you the quote. Ale tua tusi, Teresa Ene, for Mita. Alo, vaftai, Teresa Ene, Tom Wiggy, talo for lava, malo se for mania. For my wiki, yala fa sala le fusi, yala fa fenga fai. So wa tu e ile as fa na tau ale na sen mail tangata echa ya fa mdu tu fo ya to u malavolo fa mdu tuina ya to soifua ile so talo fa tu le to fina malia a perfo tu mai ta ya marita sawanga ia fa perfo ia le uso ya yosia ia mo so to ainga a yo ko ki kifa solo ngo le stina le ainga tina matu le ainga ya le lei alo va tai le tom foi foi le tanto vai le ola lo mo vi ai le to tele o tanto tangata o le uso ia fa le fata ali talo fa le fata ali i mo le ainga le ala fa to mo tu le fa silanga le fa mlianga la so fu fa mai le abel mo le lava Savea se I fa mo se fa mo via tu lava la fa na o se o afa fine pele ya tau o Mary o asoiva ta vae foi a toi le so le tolos fruto sanga o lona soifua ia mo via tele lo wa soifua a o tato le o mafuta maltina le ainga le fionga to a tusi ia mamatua o matua mo grandparents I Salt Lake City, Utah ia Matua lava le atoanga le tolos fruto sanga o lo soifua. Ia se I vava ai daddy po le ase me o tutoe mai langa peki ngang ATAP. Fai se ka ko nga I kai au le sa. Ia, talo vatu au matangi, masi, alo le soifua mria vaftai fo I le mafuta mai. Ele au nanga ma le tutua le siu fonga Samoa. Mali tato por kalapi. O le Tanoa Ava, Savea mo le Tanoa Ava, ngā o mea sa o a mea rua koi I. Ia, lelei, o le utewa vai atu, o le nale ua, pe mai le tala le, se umal mele, se umal al tatu talnoanga le ma le fionga angal malmana, vai na seri, e winga lato por klam lo foi le fakasalte mile de ilalo I Weymouth ona tatu tala no lola ia le malio isi me ia o saufo ile fasil silanga o le pia le fi tato weino le pia le fi tato weino fa pe tato le pia le tato tunu le vai lima ia malele lo le to tele o tangata o le pia le nana fa tawina ele company o le Foster afiti I le tele o tausanga po le awhivisa lau I wafitu po se mea whapena I le tele o tausanga o mawai. O le la le a tapuni e lo ma le tātou whale pio le vaili. Ma se kakala kiri le nāmea. La o lona winga a tapuni ne pio le mea tapuni e le yasaki. La whawhenga whai. E sile le au whenga luenga a le vaili ma. E o lawa I tangata ave loli fo ia ma la au kiliwa. O la talata se beo le tolu afe le misalau po le whahafe fo I tangata whaingaluanga. Tai peo le yasaki. O le mea la le na tupu ya yasaki. O le mea wha peretani I le mea ta o le global trend in terms of business and outsourcing. O le wengo le na opu. O sa ilise no whanga o sili o na tau ngō whiem pa u mauna loai I a tutongi o tangata lātou te whaatino ina ngā luenga. O le ngau sia o products I a po o loa la nei. Ia o tō sila lai le mele na lau mai ei, ma mai I a le company le nā le Yasaki tono Samoa.
O le maulunga le nao le tutongi o le tangata e o iai. O le tala valsu sene i le lua tala. Po le tala fitulima fo i le. I le tau mau lalo tele. Na matua i fia i eile i asaki. A le fo lau toi o i asaki toi maua lesi tau e la ititifo. E na o le ivas full sene i le valsu sene le itula. Ia, tu fo lunga i asaki ka penga la ko mea mao. Ale mea le utulai mai nei le tātou vai lima. Le aka kou ke ingua ma whapea tātou ai alua tupe aluanga i Samoa i lo tātou atunu. Wa o ifo i atangia mai ai le whaata malatele o le whainga malosa i le fast full tau sango watuna i atu. I le sile to toa pe ai se ana whaatau ina ese atu ai. Whaatau ese ina atu ai i le vai lima. I le malo fiti. Ai se ana lai ona whaatino le nā fufuanga na vai teimi. Whamata wa 11 te tau ona toi sila e toi langa le kon kalate le nā ene e toi whaatau ina mai. Toi whaafoi mai o se a seta a le atunu. Mapu lea le lei e le malo. Te leo mea o lo fōringa mai nei. Le whaatau e se atu whaatau tiai e le malo. Malo lātou le malmalama. Ma mafau ai ana faile na taimi ai o se tonu le lei na faile na vai taimi ai le sila ma mao i le tulanga o lea fianga ma le maftianga o lea o iai fea la o ne i lea talon taponi le asaki fea la o i o tatangata la to taponi atu la ma le vai lima Brewers Limited a Samoa ia la ngai lo se mea Samoa fea la o i o tatangata matua lei loa lava. Fea ngai mal COVID le aini ngā ruenga. Ia le mea na e o iai. Ala tātou wabu mua tala pese lea. Ai sa ili se awa noa tala noa tuai le fionga i ngan mana. Vai nā seri. Ia ole te mai tai tausi mai pasi. Ia male te mai tai fo mai wa lawi loa fo i le tunu. Lana au unranga ma le tautua ma le tele o whala puputonga. Ai o te wawai atu. O le lātou wha moe leo o whaia nei le e kalesia e whakasā Weymouth. Ia, leo o lo o a whiai ma le au onanga a le Pacifica Family Health Group. Mai le pese leo, tala noa e le fionga e le te maitai o ngalmon mana vai Naseri. Ole manuao Iala upele Iala upele Iala upele Ia mana tua ole awa Kai vala lua Ai savali Awane I eto e te ka itua Ai dia lio wala faanga faa mole pu e mai so wata se I failea mavaila au ilo uanganga e te kisi si o lima lia I faalele mai le ile matangi ele anga sole watu ai mai ole vaafi Iala upele Iala upele Iala upele Ia mana tua ole awa Lai vala lua a savali Awane I eto e te paitua Ai dia lia wala fanga Fa mole pu e mai so wata Se I failea Mavaila au ilo anganga Te kisi si o lima lia I faalele mai le ile matangi Ele
anga sole watu ai mai ole ropati ia la upele ia la upele ia la upele ai mana tua ole awa lai vala lua ai savali awane I eto e te paitua ia la upele oh ia la upele ai mana tua ole awa lai vala lua ai savali awane I eto e te paitua Whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei fwoi a wauli le puni a la waa a talo whātua I fwoi ma whawhino I atu I lau sunga I le to ina po lau sunga fwoi le whawhengainga Reverend Lale Peteru malwhiltua I Avini ia whapea fwoi le no whaalo ia ma le au fwoi pese nā wiloa le puni a la waa a lolo sai fwoi manuia whawtai fwoi tāpua mai ia matatalo mai mo le ngaruenga fa mo lo manuia o lua mo le kalesia mo le ai ngali ia wa pe foi o tatu ainga I Samoa o Lucy soifua talo fa Lucy fa mo le ele o I Las Vegas na lo tanga ai vili mai ia no mafaila ia leo na tata no o lo tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu o la autuitama ma lo soifua manuia na nai mawama nai from Sydney, Australia. Talo for lava, ma lord so for Maria. O talo fatu I le uso I tuyo manu. O ia po o tuyo manu tivoli. O le mta upule au mai ele sunga ia tuyo manu tivoli. Leana ufa ia tuai I le taimi wasola. O le alava ala langa le tele o le atunu. Ai maise o tau le tū pāo tina mata mai tai. Whapea fōu I le vāinga le IPP. Matui le epa. Whai mai. E le lava sui o ta mai tai matina I tono o le pālemene. A o lea o whaia le whaamsinonga. Wa mai ma o le unga. E to o lua ta mai tai whiriwhiria I lalo o le kuota po le pasede lea. O whaangase ali. Whaatasi ei ma le tinaha. Ia pole tua whine fōi. Pole whare tua fōi ali ma le manu. O masani le lei I te maitai nei. Ia whapea fōi le whionga ia to mata. Nora. Leota to mata. O le winga lalo vasini. Lea la toi o nei. A o la tau na whinau. I le lava o sui te maitai. Masalo ana wha popo o se si sui te maitai o le HIPP. E le ise whina ngai whaia, mai le tue fo I le wha amsinonga. A o lea la o sau. E mo I ua... O lea ua... Ta oto I... Le a mai o le to lua lea, ai mai malesto tasi, lea la ua ave fo I le wha amsinonga. Masalo la e pili e le unga o le wha amsinonga lea na whainei. Wai e mal sui te mai tai o le fast. Ua wha apopo ai ma atoa le to fitu. Ia, whamasino ane, oi. O isi ata mai tai o toi oe, mo mori isi ta mai tai. I le whamasino. Whapea fo I lata I ta ai ua umai I walawa lea. O lesi fo I sui fai pule uso ata mai tai. O lea ua sao mai. Ia ai whaafonga le leila e le mali o le mea lea. Naona o musu watu I ate oe. O tele feisa tala langa lewa avele mata upu no mo le whamsinonga. Ai le provision, o le winga le upu na provision o le tula fono. Ai le vaenga o le tula fono o whaitauina muli mai. I le whaitaunga o le whaitaunga o le unga o le whamsinonga lena te atu nei. O lo saua I lalo, o lo ai le vaenga e sau fia ai le sui whaapopo. Le sui le whaapopo re tusala o le tamaitai o to mata Nora. To mata. O le sui tamaitai lea aloa ia e sui tu langa ai I le tamaitai ia le ota tiva
le sa tulai mai fale alupo le na whamawai. Ioi. Le ota tima le vai. A o le si tō lua le na sau i luma. Le whianga li manu ia ma whangaseli. O i la ua na o sui whaapopo i lalo o le kuota o le 10%. Ngau tau tiro lai. E tō lua o mai le kuota o 10%. E tō tasi le tumai tai. E sau i lalo o le sui o le tumai tai whaipule sa whaamawai. Mai ina i whale alupo leota tima wa ai. Ia, tātou tālia lupe maunu. O le lātou apili lea whaasanga i le whaamsinonga mana iunga le whaamsinonga mawalunga. O te loe tali e le vaenga le na muli muli. Po le pui pui i e po le pui pui di naolo i ai ia le vanga langa le e ta ule iunga le whaamsinonga o le sauma mele le iunga le whaamsinonga lo tātia lunga lau. Lau kesi lau le whale. Ai pei o le na o ni nai o tō tonga na o le tūnanga o le ai. Iai, si tātou o pe sa ili le avanoa e tala noa tuai i le fionga i a ngalmo le mana vaina seri. Ia awala wha moe moe o whaia nai Weymouth e whakasa i Manurewa. Mo le tuinga tiri lava o loo whai nei o le fulu wa pe fo le tātou COVID-19. Ia ai maise lava ina ia pui pui o lo saunga le mo mai le wha ma il nei teimi o le tau maru.
Fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Iva Tolu Amo, Se Kia Radio Samoa. Sao oi, sao oi, sao oi, sao oi.
ngase o tau malulu wa afia tele ai o tātou community peitai a mai ona fai uma o tui pui pui o le ama fai ona pui pui ai o e maisi tangata mai le nei vai tau malulu e fai fualo tui pui pui o le fulu pe a fai o e tangata Pasifika o 5 pe sili atu o tau sanga tina mai tanga pe te afia le mai sela mai suka ma le mai fatu e mawhai ona whai a uma tui pui pui o lo a inga. Pe a whai e te anga ili o Tara Vaccination Center. Pe tala noa i lau fo mai pos whali tala vai. Mana tua, a whai o tui pui pui. E le ngata e pui pui ai oi. Ai wha apea fo i lo a inga. Wo e ka le sia ma le community. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whio ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555 o valu se lau lua 555. It's about to get mannequin Manuko. Ua o mai le fale o loa a le Wicked Chicken i le Westfield Mall i Manukau. O le watatala. Susu mai whaatau sa mo falai. Elenga oa, o moa felesi, toi la poa. Oka, beautiful pineapple. O le a whalitau o mea i o malawa i le aso mua. Telefale o le Wicked Chicken o lo o salalau solo i apulani nei. O mai loa i le fale o loa i te tono le mola Manukau. Au ta fale coffee club, toi lata i le fale tifanga. Le Wicked Chicken. Radio Samoa. Tasili mai batolu amo Radio Samoa. Tasili mai batolu amo. Tamana la po ia i le tae au sengi o le tau ato o le amola aloa ma le melei wa tau wala au ia mami si au la wha amalo si mai ma le naifu a e wha awai ua le aise lumana i o tamaiti si o ua ele i malolo i avenga mamafa sa faia pe alenga luenga pe Josefa asalanga pe o isi o fata manai o vaenga famale au fana ta ele ile afu ai e te lua le i fa atafa
le polonga na saili ai. Palasi atu le avenga ae ua pe mai o le tai. O le pa umasi au matata o tau wala au mai. Tamaiti wa whetangi si mai, a mai o le saka ua le fia ai. Se ilonga o se i ai wha a te ai le mata ai. O te ofo i le nei ngā luenga e se le whainga tai. E te maulu i la loma o vai wha atu i lunga. Whao ngā lau mana wā, na tui e tau tau i le papatua. E te inu le o ona o le sami talu le alofa. Daddy, my mommy, my father, tai. Ona o au, wa o wa ai. Whaamanuianga, le polonga na saili ai. Ao o i le poto o tule re malolo. Ua ele mapule tatalo ma le tau fono. Tangi atu pe ai le atua, pe atu sai malona fina ngalo. Si a whana wi me ane ua whalolo. Ele i pāfo i lea oa i ngai whai aso umalava. Wha atonu sa e whau au whau polo uwaa. Le nei wa o malama lama i whai ngata sa lua tawasa. Ele i whai ngofie o nasa ili o wha manuianga. Daddy, my mommy, my father, tai. Ona o ita wa o wa ai. Ia ra, o leo foi pese tamo ma le malae filongia, ia. E le i tūmalo le na o ai asasina opo le tui whangae, ia. Whamalo atu fo i le tapo inga le whionga le sao, vangana, sua, tusani i le mia. Talo fatu leo whionga, ia whapea fwele whaltua ia le urua i lila le mia. Ia male no whaalo le neiva yaso. Ngā ruenga fo i sa whenga i. Ia me se fo i o le to se i tiutu mawhaiva i a inga i Samoa. Whaftai o leo to e taliu mai leo to i Samoa i New Zealand nei. Ia, o lo o wawa i atu o lo maua lo malosi whaftai fo i le Saumoria. Ia, o arisi me tā ua i o le taunu mai ma le saonga le mo. Ia, awa maua ma ki e mai ma le whangu sea, ma le whangu rimu, ma le whangu ngau. Ia, wa lava ma te toi le nā. Alo whaftai ua, me siru o toi whaola tia mai i whanua nei. O le ua maua le awa noa. Tala noa i fo i le telenga e whata e po le tō whafo i a tungsia Pio Wilson. Ma le li pule le nao le tātou whale tā vale. La wiloa le amatanga o mea oma, le omega cars, talo fatu, au baalolo so i fo manuia. Ia, a moia le tō wha e whawhiloa i le tā atunu u lana sila mai mō, ma le whaafonga tāpua i mai, ia, lau talenga fuata. Ia, le nganga lawan whāloalo. Ia, o lawan momono whatalo whātu lau a pionga whāpesta, ke nane poi lau sunga Savea lo tula i mai le poi. E tauta ina le tātou sā le nei aso, amasa mea raba le tula se fumba le lua. Ia, te re ropo rara te me te maangaba i fo i lau sunga Savea. Ia, e whāpai lava mo tau tua atinu. Ia, tina ne fu i whatalo whatu lava se watinu pele ina lava o Samoa. Ia, matamai lava i o na ao se pa ia o na iu. Ia, tina ne fu i le ma whai lava na whangalo ina le tupapa ia o le tale le lei.
So se whaka whai taulanga, so se tapua inga o lo whatilonga le kinangalo lo tātou tapa au le langi. Ia awa lava lona malo, whapeso tātou le lenga ma lo tātou atua. Pa malo la fula maria Samoa, pa malo forta wata. Ia pa malo te oi tātua tinua Savea. Alo, whaftai, whapena fulu ngona. E ngata I tiu tole o whenga iai. Ia e maise fōi o le tūlanga manatua. O le teimi alu ese atua ia le fōi le application I le po lea lava le finance company le nā o iai. O le winga, ele umi po se luas fulu le awhai tūla a o toi fōi mai le tali o wha mariaina le loto matariaina le tāusanga. O le asa la ngona e o ia te oi. Ai maise fōi le tangata le te lua whaafsanga. Ia le ngangala wa whane tia Savea, ioe. Kate mana o lava, kate tampai lava ia talia umatalo sanga ia ai mese mai le afio mai matala mai au tatua tunu uma amana ia ina le tautua whatawa al nei whatawale o le meka kas. O le whakatanga tari whaitau tulai lau sanuanga Savea, e pe tate mi mita pe a fo ilele pe a wha pe talia le talo sanga. Madila. Ia lau sila fia fo le to tele le atunu ia e mo mua fasoa ele fatu mua tal sanga ioe na ta tia le au tafol tangata pe fa wa pa tino tal sanga pele ai a se fia tong si fasoa I tulanga vita finance ina ia mal malama o mai tulanga uma ina ia awalawa le ise me fa numia o se me fo mumuliane ia na to e pape mai foi la le tau tua tong sia mal me kakasi ale tulanga la to ia pa talia malta sanga oka ia se mitanga foi ta itala to ia ina ua ka tia le se tia fa pelo talia tal sanga la dira ia o le ua talin manao dira ia tulanga le kitse silena tau ia to sia to tasia la to ia malo fafta malo ese le tau o na la ngona ele ngata ia te oia o tangata foi le fa tau o se fianga le na wailoa watalia le talo sanga ma o le a se e fo i le isi tu o le faa umalo o pepa o le whiangainga i a sainia ia mati e lo le ta vale malu lo malona mauti noa e le ngā tuma umano faa tino lau ngā luenga a le si foi la mea e te le tu ua tangata i alu e te lua fiso ta i pea pe e nisi pe fe tu la i mai tu atua o le telo isi fale ta vale e umalo lava na saini le ta whiangainga kuakulu ki ka lulu lima e alu tangata ia o fiu ko vini mai o pe wale o ia se o toi popole ia o lawa uma na faile whiangainga na o le tangata mo il ta vale male vaenga o le finance company o le saulio ia sa le rosalanga Savea o le faso fela tong sia lea fiafi o le afo ele o finance la o le mato ato tua fata ba ala to ia o e tolu to sanga le mato ke va i fuai le ta vale madi e bo le petition male se besina ta vale ai foi I mea o le anga le ta vale e mawhai ana whaatino e lo meka kas le tele a teimi e whai fua ta vale e le pipelo tala tongsia ai teimi tutongi e foi le clients la so le customer le ja foi le ta vale I whaingo le ta vale pe a whaapea o le fauta tangata ngā bea ta vale tulanga whapenga por me pole wai pe wale o le kurswau na le ta vale amo I foling sinia ele se swa o ta vale le mafuanga o le ngal ta vale e vinga tona ngana ta tongela le customer ale tele tadi ia e vai fu ala o meka casa la tu ta vale Savea mali lia lava mali tele fa mamla mai no le tulanga le a wai ta ua mo le sila fia le tino ele umai la ulua maftanga mal tangata le fa ta vale ya toi awa e fu le temina te toi mana o mi ai pe aki aku kangi mal ka vale ia e sa le lava sa nganga Savea ia o la fi te fo le tino o le to a tele o to asina sina te tino o fai mato paanga madi o le aso o tu me le aso ia to se le aso I o tu me se to ina foi ia masa lunch ele fa pena que foi ale mato mafutanga foi le mafana madi le le la taba inga le male fa mamla mai ma tulanga uma me tu ala me kakas ta tau mai o ta tu tangata no fa mamla tulanga ila ama tela mato mafutanga Savea madi ta via ta vale sai ko kalate e mo te sai ko kalate ai mana o mia se Samoa
te whamālama maanga so se mea lawe kong kalate. O I lai sa o tongi sia whamālama ngangana Samoa. Ati kama lea, e fautu whatumu tā vale, besi tulanga, a i fua mātou tā vale, besi tulanga, e maua i fo i male a fo i manatonu teo fie, beba toi whata launga alo me kakasi. Malo whaafitai tā ua tele ua marino fo ia au whala i nei mwhai o na malamalama lei ai o lo tātou o tunu. Tatala tātou tai au? Ia, te whamalulu o Savea o tong siheau le lotu. O ia, lelei. E mo mua, tau kama koi, whamamalu e whapaki o lo tātou tau le langi. A Savea. Malo whaafitai tā ua tele. Ai, o le so la, te tala lava se ia pa ia le ale i tūlau le fiafi. Le pa ia le tūlai ono e a whapea che e ale rima la tā le ono lo ia kaso mai te tono le loto a. Ia. E le ena tā pungi le loto a. Te longa umanga service ia nga serve ia umanga serve o tātou tangata po ai lava clients o te tono le loto a. Pa tā pungi, a tā pungi ia le fitu walu iwa tau se fulu. Ia le tengi ngai mana mai whela o senga venga alo meka kasa Savea. Alo whaafitai. Ia, au mai le tā telefoni ma le tuatusi na ia whaingo fia peo na wha manatu i le atunu u ia le au auranga. Ia, ina mwalamalanga ngal whaafitai lau sunga Savea. Ina ne tau lau wakionga. Io e tulonga lama le suha wheka i te kole mito kom fia tau tala. Ia, paile malate le tā ua maftanga pale auso. Ai a tēnā ne fōi, whaafitai sa mbomo le whangainga tau tua alo me ke kās mana tua. E le tako tua lau a mata le tātou tua le a mata le sa i laso tosu mal tasi o kuso. Pailonga mo mua, e lima afe, pailonga no lua, tolu afe, lua afe, pailonga no tolu, pailonga no whae afe, pailonga no lima se tau sa furu, tai lima se lau tāla, e kes uma tātou pailonga nei, ia la bala uia fōi ni te mali, i fōi le tātou alitio Samoa, le suponga Samoa, e to olua, ia e mai e whatino le tātou toa, ia aua lava le ise manatu, ko se pinangalo tesi, e whaala tua mea tongsia le ai, e pai tāoa mea tongsia la to, ia mangama me uma, ia le mako anganga Samoa, esto face te fatau se tavale, ia, nara me le sumo mo mai tongsia, i le lua se lau keme ni strive manukau, lua se lau keme ni strive manukau, te vala au mai for telefoni o le oiva lua fitu lima balu tasilua oiva lua fitu lima balu tasilua por le telefoni pe bea o le olua tasi fafituono lima fatasi olua tasi fafituono lima fatasi fafitai tele lava la o fionga pesta mo lo mato mano fa mania le tua yo fai bo tso le nei aso uso ia fato non paso i foia fafti tele la o fionga penu tele na de fiafi mal sapati a taiao ia le nā, o le nā u whaafunga mai le atunu, ulu tana noanga fo, imba le telenga ia tungisia, Pio Wilson, ia mo le tātou, whalta male le nā. Le Omega Cars, le walau le fionga le lipule, i so se teimi, awa o lo te tala i la tau se ia o lia, ia le fiafia nā nei, o lua tasi whawhituono, lima whatasi, o lua tasi whawhituono, lima whatasi, alone nā, mai whelo ki e iai, malai ola lan TV e mata ile ta longa fo ile Samoa manu Samoa ta to sfulu lima ia male Australia ile taimile nei al na u te fa longa tu mata ta longa ia ta to talo matalo si ia le al fivo alo mata ma fa na wole tunu wa mauti no la vai au no ma se masal salo le tu langa le lei o ile ta to fitu ia ma swinga le lei o lo o iai ia ai musela o le o tātou se e nei i le tātou ta longa o le tātou sfulma lima tātou sia le alo whaivo alo ma tama whanau o le atunu i le ta longa o whengai nei ma i la tau o leo te wawai atu o whai mai i alau pule lea Savea o leo o sfulu lua Samoa i le lima a Australia au ke le fwoi le Australia ia wawe ka konga wha kupa fwoi Australia li si vai teimi le na whatalo whatu i nei o matu tua oi nei, lo whaafonga mai, ma tapta poe mai, tua fine ia peata, ia whapea fōi le uso ia tawita keti nā fōi. Whatalo whatu fōi i nai Meliora Place i Avondale, le uso ia Taniela, ia whapea fōi le whaletua ia ma tātufu, ma le nofo ma le ainga lii i Meliora Lava. Via fōi ngā luenga lo whenga iai le nei aso,
Ia, mai se fo le tausinga o le vale lei o tātou tua oi le whare whani ma le wheo oi ai. Ia, malo whaftai. O le meta ua na ioi, tausi le vale lei mou tua oi. O ai le teimi e te alu se ma le whale. Ia, lae e fesosoani i le vainga whale lei o le tau whale ma isi mea whapena. Au se mea whafonga o tātou talafou i le ngangana Peritania. Built side is ready for the Hockey World Cup, which starts in the Netherlands tonight. New Zealand opened their campaign in a tough Pool B against China before further pool games against Olympic semi-finalists England and India. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima. Ole na o le lopo la le me o so fa fo se I va ka ko ni sil temi nei tolu minuto le mo te nei le tu la tolu fa mo lo mo via oe ya ma u fo nga le ngolo fa yai o le fale ya po o lunga fo le ala tele o le ofisa po le fa fa nga le wenga ya o le talo le na e mo le sang le mo te mi uma ma va ya tu le mata ngo fio le talo le tau le dei fo ya wa uri o le astonai. Ia, o le fautuanga lava la tau ia, o le whai mali o lo sa, I lunga o le ala tele. Whai mali o lo sa I lunga o le ala tele. Ia, a wafo I tulanga o lo iai, I le sawa wha tulanga. Ma ui I luangi vale, wa lava le vale kasi. E lua loa vale. Ia ngale mwhailola I control I le mole, fusu anga vale. Au tatu I le vaenga lea o le telo le autau oi maa ma le autau whaaleanga I le malo ma le tulanga o upu e le lafo. E le ngata I lunga o lato fake page e maisi. Wat whaaliali mai lava. I lunga o lato porokalamba e maisi ale tunu ule nei Australia. Ion. E ai la le tangata le nā vai atu le whaafonga le tunu. O le nā o whaalongo tunei wa tau nuu I Samoa. O le tangata e swafa ia o le ata upea le swafa walanga e. O la e tiro mai ai evidence o mea umalava o porkalambe o whaamauina. Tangata wa leva na whai le mele nei o le tau ai maa ma whai upumu. Mātanga, e li leva atu nei fo ila na saunoanga. I le fionga le tamai tai pare mia malan tustu singa o te tau na tuli la auli ma olo ma isi o Minster. Tata le swafa e tiumalu a fetu mai fea. Ioi, o leo langa o le manino le ingoa ma olo iai fo I ma wha mau maunga. E tu sai ma upu sa ona ta lafo a lea fo I te mali I le malo. Alala fo la le nao le uti vavai tuai ma le tutoa. Po le a se whai ngā le malo e whai I tangata nei pe atau nuu. Awa olo o lātou au maia le mata upu I lo lātou saulotonga. I said sinfoi. Not every right is an absolute right. Manino I le tulafono. E aila ia te tau le tangata. Ai fo I le tua oi e le mawhai ona sopoloe le tangata I le nā ia te tau. When your right infringes somebody else's rights, then it's not an absolute right. Wa e solia le tulafono. I le whainga oni whaupunga. Mātanga e whaaleanga I nai seis tangata. E le ngata lai le lau o le pepelo o le malo, mo na teitai, mo na tūlanga whapena. E te tau na tātou whaitete uma iai. A o lea e te taalo whapea, la le lo manino le le tūlafono. Tūlafono whaavai fo I Samoa, whapena fo I tūlafono o le Bill of Rights. Ioi, o hai a te tau o le tangata. Le me la le tātou te sapi e mo le freedom of speech, ma le freedom to express. Yes, of course. But those freedoms are not absolute when you defame somebody. Pa e whaalenga I na loas tangata, ma e awhia I le tulafongo o le defamation. Whaalenga ina, o se tangata.
It is an assassination of character. Fasioti o le anganga o le tau le leo o stangata. A o ai le whai e whai anga i le minista o le malo. E whai anga i le kapeneta. E whai anga i le fionga le tamaitai palemia. E au fia ai malana fionga ma malo i le au le malo. Le pale mene me le whana usu o le malo. Lea la o te talo o tuai mo le ngang whalua. Ia whai se fua ma se tapu i tangata nei. Awa foi. E tā alo i whape nei. Malo lātu tali tonunga i le vaenga na o le tulafono. A o se te leo le tulafono ua soli. Of character assassination and defamation, not only to a personal level, the invasion of privacy, but also it's against a minister of the crown. It is also a minister of the cabinet. It affects, it really, really affects the reputation of Parliament, the supremacy of Parliament, the Honourable Right Prime Minister, Fiame Naomi Mataafa, His Highness the Head of States, and the Council of Deputies. O tau sila sila iei leongonga, a o le fia ula, tau whai le malo, se mea valea le atunu ule nei. Dale mea ua whai ei whaapea le atunu, a e whai mea le atunu e whawai a Samoa, e tatalo i le tua, a e whaaleanga le atunu, whai mea lofa i le tua, blana mi o tonu, a ita i lo uso. Ti ngao na wha i le tele o tausanga. Manei aso o tona i atu, le ngase o malo. Lele o le amoe ane. Wa tātou tū la lata ai e whaatangi moe manu o le fiafi. Ai le ai. O le ai whawhangu manu pula o le ao. Nala lea a whai o whaafunga mai e fionga minsta. Ma le fionga le tamai tai pāremia, ma le mamalu o le kāpeneta, ma le official lawyer sili. The prosecution's office, papena fo le minsta o leo, ma le matanga alwenga o leo. Awa o leo lau whai atu nei. A whai atu whau whapenei tangata Samoa loa lalam papa au I whafu. Na le otu mo mai, ai le se fua e whai I ai. Ono mai foi le pepese ma munga tu nei ana mato o tu nei Samoa le ai se pao le malo e tau fia I mato. No fionga tu mai tai par mia. No fionga min stau le no fionga min sta male te fono. A fionga min sta uma o le kapeneta male fainga malo. Se yo to sila ane I le mi ngao. Ma le ma fau e whai a pēr. Awa e ulangia I tātou. E atu nu I whafu. Wafo I o le ao ma whaasala lau ma whai tala ia. Yeah, o Samoa is nothing because they didn't touch me. Nobody dared to touch me when I was there in Samoa. Where's the law? Mole o le tangi atu lea le pumate ma le au ngani atu. Ia whai se ai. Ia whai se ai o le tau whaaleanga. E moni o tau o teitai. E mau aile nganga wha mangalo. Ai te tau foi o na whaatino. Le mea mi o tonu e peo na tau nua o tuai king whai popo. Ma whaari e foi le paua o tu le epa la tau ia. E loka. Whaafali pui pui. Ma tau te leo te talo atu ina ia whea se tau I masuia. Ma tau te talo atu ina ia lo whangia e lau fionga. Ele tamai tai para mia ma le minstao leo la fionga le minstao fatu anga ma whainga whaiva le sunga lauli ale mali atua. There were tepolo te vafos Schmidt whapea foi minstao umo le kapeneta le pale mene ia seu sila ma la fionga le fong of the light le matou tu ua lalo lea ma leanga awane ia velo tatu o tunu mani mea ula ia tunu I fafu
Ma fai, ma autu o talanoanga e tausuai ai Samoa. Le tolu pasene o lo lato langolango ina le fai ngā malo. Ua tuana i atu o tuila epa. Ia, o le mātou te talo ma le tu o lalo atu lea. Ma le nganga whaalualo. Ina ia iai se ai. O le whainga malo i le tūlanga lea. Aui o lea, whatatia e se nā mea. O la iai se tai au, o na alo leo le malo, e whaila na suasuenga. Ia ma whai foi lana whai unga, i tu ai ngā tangata whapenei. E le anga e PC ai, ia is tangata. E bali tala al mātou tamā. Vai. O le tamirisanga le nei o le mea le alu le lotu ma le alu le lotu. O le mea le ta'alonga ma le tauwhitulinga. E whapena fo i la i le atunu uma o na upwhai. A ua alu le sāwalinga wa i le wā, au e te alu e tale ma e alu e sela, ma e mapu sela i le whale o lista ngata. Alu a oe, le anga e PC ai le mea. E ngā e ai, ma ngase ai, ia le wha moe ma la ngona o tangata. Ui o lea, le ai, e te leisi mea tā ue, e te tai e le talanoanga, i le nei fo i e fiafi. Ma vai foi, tātou fo i mai, tātou talanoa i le vai lima, whātasi ei ma le vaa lele la tātou watano, se i tau wha sao i le ia moe ai, le toa i le mata upulea. Ma le ave se so o le se lau ono sfuru po le se lau valu sfuru miliona, e toi tutongi e Samoa, a leo wha manino an nafi. A wha manino le aso talatu o le nafi e le fionga, i le minister o vaa lele o le atunu, ma wheutanga inga, ai maise, o le new board, ma le komiti whaafoe to tonu sei mua leo autu ma le mawhala. Ia, o mai tonu tangata, e ulu pisinisi, e fatu pisinisi, e mana o ina ia ati na e se pisinisi, ina ia ola ma lau siusi. Tātou talanoai, pe a toi foi mai. Fa asamo
Yay area, what up, yo? I am Sue, yeah. John, yeah. Pouring whip on 880. Give it up to the man that made me. Shotgun, got a brown skin, baby. I'm in the town, finna ride past Laney. I'm in the foreign whip on 880. Hey, 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 hey. Foreign whip on 880. Where we at, yo? Where we at, yo? Yeah, 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 yeah. Down to the top, give it up to the man. Pangale fainga tatele o nei langona. Po ae, winga o lea no whana o tinga. O le mawhaina inu nene ipu. E o ona. A o whea upu i le tano whana whonga. Na o a use ia i ulo o na tele lava. Tau ave to a tasile nei polonga. Ai longa e langona. A o whea fōi. Tala noanga i le telefoni. Wana o la volo tofi. O le ta o whenga i ngā tōti. Ia whawai me umana whea lo whani mai whamaoni. Ai ai la volo to lea. O lea o whatali pea. Whoi mai o lea lo whama. Ai le mana mea. E tu mau pea. O te iloa ua e whaamangaloa u. Ai o le fili na whaase i o umanatu mai mau. Pe ana e iloa mai lo unei whatu. Ai ua le au ngā taimi ua alu. Ai o te tū mau pea. I tala noanga i le telefoni. Ua na o lava lo tofi. O le ta ua whenga i ngai tuoti. Ia whaamai me umele whea lo whani ma le whamaori. Ai whai lava lo to lea. O lea o whatai pea. Hoi mai o lea lo whamo ai le mana mea. E tu mau pea. Ke mo fo aku fua i kalava o ai wo peyo se ia wo fo la si malai. Ai mau le mafu ka ngala kala sa ola por fa por hangari e ua masa e sai. Au ke manga ola se koi fa fo i kai mi ko ai la vai de kam no le ata. Ia no no si o ka mara no ko pa ia i si o ka ma. Ele ai fo si ka kai maka par pala su mai ako bea ku i ri wo le va. Se ia le la ua mangu e atu e se koi ka nga ia fa mu di wa. Wangi la pe fa manga no a e ko la par ka ka yo ma ku e fa mai yo. Bele. Ai de bele no fi. Ola bea pe yo le. Ai o te tū mau pea. I tala noanga i le telefoni. Ua na o lava lo tofi. O le ta ua whenga i ngai tuoti. Ia whaamai me umele whea lo whani ma le whamaori. Ai whai lava lo to lea. O lea o whatai pea. Hoi mai o lea lo whamo ai le mana mea. E tu mau pea. O lea lo whamo ai tu mau. E tu mau pea.
so sa ua tua nai tau le mawhaina o ono sai pia whaai poi poi la uhani ua lewa na mama sani o alu loa i le whai whe au na ia whaatanga ina au e au mai si au matau ni ma te whaatasi talo fasia o matauli o lo o saui le vaalele le fia fe ma fe o maila talu le fia vaaya o ele pele nai tula o lo o totoe o musu musu atu ioe lau matauli ua taunu le faa moe moe tanu ai ona o tuai tele mai le valele o le ano o walu ai loe le ofisa ma ofisili antu ki ai pa mole mole ali e ai se a ea o tuai mai ai le malanga pa mai se ali masalo na tuai o na alu e se mai le vaa o fe tau i fo i mani matangi malo losi ma sui ai le ala vaa sa o tui fo i antu i fafo ma o tu tui le fai tutoa ma o matai tu ina le sulu au ia wa ili ina le langi pongi saa fōlinga mai o loo ia sa ilina si au mana mea sa whafua se o no whalongo le whasalalonga o whapea mai o ilanto uma loo iai wo ma ainga i le whai ngā malanga te silua o tolu whamole mole ia malanga o matu le whale saa o loo le isi tu ala na pe se a fila u whaalo mona wa mua i o utotonga na o iloa i na o la upele la umatauli ua sola le langi e pe aisea wa e nga o i le penina la umatauli le tumutumu ngalo o langa a o i le langi o te su e ina o e hani e mua mua su e le malanga na e sauai te iloa le lei o lau ata ma le la le lei o mata lau mata uli o te maua o e lau paanga le tautua mo oe le siufoga o Samoa radio Samoa sulima iwa tolu a mo i au kilani o le sunga i a tuilawasi i Tom ai ono o lo ua lala fo i Australia fatalo fatu a tuilawasi marol se fo maduia lo lo fo i aso le o toe maua se sota inga hui o lea na aftai o lo iei pea o musika e mwhai o na whaalongolongo whaafonga i le atunu. Ia mo i fo i se whi au tā ua i le so. A o tātou i le mata upule nā i le to ina leo malanga atu malana leitio i Australia. O lo whaaleanga i pēr le malo. Ia, ia te au ia. O te tai ua tūlai mai. O te tai i whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Mai o lo o ngatasi fo i a lātou ngā luenga mga ioinga mawinga whaalia i le anganga whaakirisiano. Mai au te le avatua la se tūlanga ina ia li liu ai le tō whaale malo ia taui masui pe whaia se mea leanga i le tō ina leanga. Ai, olo oi nā le tō whaama le whautanga le malo. A whai fōi, e whapele malo e tu ia sto ina e alu. Ma whaamangalo iai. Ia le nganga le nā. O le wala au le nā le malo. Ia o le tō whafo le nā le malo. Ia le iwa la se whi au sa whi tala noe le mele nā. Ai tau na o whaamanatu atu i le tūlanga o tūla whono. Ia whapena fo ia le tūlanga. O ai inga i me nei o whaasala launga. Ia matala ave i upenga ta whailangi. O lo o a whaina ai ia le malo. Ia le nā, o lau tau pule le nā,
na o fionga le to mai tai pare mia ia malau kapeneta ma le ainga minsta ma le whainga malo fau tu lai mai e lea o ia e le au pua le tau wha a tama whainga ia ta o toatu lau tau pito la au le alawa lau tau wha tau ngai whai ai ia le mea le nai maali li e fu iai ia loto ma langona o tangata Samoa e le to iei sisi tala e toi whai iai o le tau wha whai to o tasi le nā le malo Fatalo fatulunga o dai o tato uso le fika fitness lino ma lo se fomuia ya va per fo i le tulanga o le o wala o mai lo uso fa pele ya kaisa mo nai pambua tato pati la ia ma fa aftaia le tua mo se fo le fo ya onga matama o ala matama fa na o le tato o tunu usa ta alo i le talonga le so Samoa le manu Samoa ya Taui ma le Australia e le so o le o le talonga le manu Samoa manu malo tolu sefulu ma le tasi ai i le lua sefulu ma le ono ia faafetaili tau longolongo o luse pilisi o minoi to pai aveai o moe fili tui le misio taua ia va pe foi la matia Swiki, alo, vaftai, o simi ti mai, alo, vaftai, o umal talonga, o kai, Christina Teni, malo, vaftai, o leo malo Samoa, vaftai, tapuai, ya, mautu umala fa, la la sisi me silia tu lo ainga le da, maletino hano, o minoi, fa pe fo I funga polonga salima, kwa ma a kingo le manu Samoa after you le nau mai el na talonga after tele lava ona tatou fala talata mai le vaenga le o le tala le tupe male saunanga le fionga le tamai tai minsta Ua wha polo se tupe tusa ma le 5 se lau o le paketi o le tupe lea. Ma lona wha o ngaina. O lele I whai le susuenga. A o lea o le a whai. E to tolu forensic accountants. Lona winga o su e tusi wha apitoa nei. O le a au maia I tolu o le atunu. Ia po nisi fo I o alo matama whanau o Samoa lava lātou e eilo lātou to mai whaapitoa mā ngā waa whaapea. E pei o le pathologist lātou mai I le tū o le soifua maloloina. Pathologist po le coroner. Lātou te whaiata o tonga whaapitoa mō tangata ua māliliu. E sa ili ei po le ale mafua anga le maliu. Po se siama, po se mai whaale natura, po se pule le soifua tulou le whaafonga le tunu, po ni manu anga na afie se whaala velave, po se whasioti tangata pai valea, po se whasioti tangata whaamoe moina, o a umalava me whai eile tautonga, ma whaamomowina le ipoti le pathologist, po ole fo mai fa apitol ta tonga mo e o maliliu po se coroner fo e tutusa le lei lavala tu sapo o levana maliu tangata a o le taimi na mafu le ale nga yo inga muri le tangata na fai o ana me ana ai yo to sila ye e fa pena o mala ia tangata so tusi fa apitol le o mai nei e ta o forensic accountants investigators E tilo I le luas fulmon tupu tau sanga wa tuana I mai, tuana I atu. O le pulenga le whainga malo atu le epa male HRPP, maana min stama ka peneta ma paia inga wa tuana I atu. Ona wa maita wina le malo, le tele o tupe na whaalu, whaale tatau, ma ua lei loa po fea o lātou lipoti a wani taunu unga a o apolo keti na whaatino. Fia tupe nā luai, pē nā lua o ngā, pē nā lu whaasoli tu la fono.
Le ala le nao le tula I lunga o le fionga I le te tai, I le sui te tai o le tua ngai. Ia whanu toi la wofo Pierre. Ma whasilingia, po le ala mea le atoi au mai ei nei tangata. E taunga tā tele tangata nei. Ai tali le minsta, o lo iai le mana onga, o le malo. Ina ia tilo tutoa ma sila I vaenga sa tula I mai I le nawa I tau, se ia o mai ina tu lima mai le malo. I a ao te tai o le whaatua tua I le atua Samoa o tas. E iai ngā ruenga sa whaatino, ai le I umana whaatino, ai whaitau 40 miliona nā ruai. E le ai se taunu unga le leina taunu uiai. Tulai o le sui te tai o le tuangai. Sei au mai la ni vaenga. O le a ngā I elsu e suenga. Tulai atu le fionga le minstao tupe, mo se whaatita inga mua. Ale malai wa lili la le na whai neiti a vea. 40 miliona na watu iai. Ia la wa tu fua I nei mo I o le malai wa lili. Le whaanga ina. Tele tupe na aluai. Vivesi e fo ina nawa I tau ma whanua o awhio anga. O ti a vea ma ainga. Fia ni tupe na tufa I ainga. Fia na tupe na ave kon kalate mani tau o fonga. A o ai na malo kon kalate. Manu malo o le si min star. O le kapeneta o le whainga malo o le paia inga sfulma le ono. Atu I le epa. Le umana whaile malai walele. Le aise ao ngā. Ma I mautupe. Ia. Latu le si vaianga lona lua. Whai le tātou wafu tele sa tutoa ia le pata. Lale mena o iai, 40 miliona na watu I whai ai, uma le eise me na whaia. Lale ua pala, lau papa pala atuai masima, le anga sima pala atuai mau a mea na whaatutu mai mau le taimi o masini, na sua atoa ele da ele malena o ngā sam. 40 miliona, o whea tafe, I ai ma tanu lilo ai. O ai na manui ai. O mai le whaatino ina. O le whale pui pui. E tanu malala. 40 miliona na aluai. Whaale tonu le whaatino ina o le napolo keti. Whao ngā ina o pāngo tā. I aina I o lātou tamai to mai. I ngā ruenga whaafauwhale ma le whaakamuta. Whena whai iai. Whai mai le malu pui pui ai le ma whai o na toe sola isis. Ai na ma whai lava o na ta lepe pangota. Ma kile alam. Ma so sola I tua. O tau sinsila iai. Nisi nao whaataita inga o mea sa tutupu. Pa o mai le whainga malo. Whato atau nuu mai tonu. Sa ili tupe. Sa ili tupe. O whea o iai. Toi tanga I masilasila I tupe o le tsunami. Tanga I masilasila I tupe o le misela. Toi wawa ai foi le sairi linga o tupe na alo lo fai. Ia le atunu o Samoa lava ia. Samoa ia tunu I fafo, male lalulangi, nā lo whai, le tātou aula kapi, le manu Samoa. E rakua. Ta ngā I masilasila I api uma, o le tūlanga na o iai le polensia whapea fo le Samoa Airways, lua afe lua sifuru se iau mai le lua afe lua sifuru ma le tas. Ai sea ua ngau a ato ai whapea nei. Ma le ai ni polofiti. Ma tū sa meme ai whapea. Wa umale nau a ato, ngau a ano. Ia ma le ngau fo lelo le ngau tū. Tolu tesi ma le ono miliona tala.
Tupe na whaalu le whaatawina o computer fast full mana fitu e fit o fast full mana fitu tono na tanga aluenga o ngā aluenga te tele ma whila ua inga le malo whea o alu iai a o whea o iai computers tuai na iai o loo mai tawina o loo active bear i lungo le system o whaafunga mai tanga i masila le fia sa lau miliona, fia sa full miliona a mai Amerika ina ia so soani i feso ta inga, wha teknolosi nei o na po. Ale anu wakwo. Whenga mau mai lau risi soni Savea. Let's go whea. O fo o ka mai mangulele le whio i solo la vole mea. O malelei, le ai se polo keti na whaia wha le lei ma wha tau na huina. Nea nā lai o na Sāvalia Loi Road Show, a le wha tua i le atua Samoa. I le tulanga. Mai, i lo tala tununga, se mea le lei ma le tala whengai. So that the new government can start on a new page. Brand new tomorrow and a new page. We go now. Ele mawhai na o pua i pe whapea se whai ngā malo fauwhato a tau nuu mai ana nafi. Ai ua wha se puru tau sanga o pongi sa a tolisi tuo le lalorangi. I le pūlenga sa iai. E mo i sa le lei mea na whai, iai ai tele mea sa le a to o toa o le whato ala langa o mai whone i lunga. E te tau na sila iai le malo, a whapea la o le tatanunga le malo, e te tau on a write-off, nisi o polo keti mo mea whapena, i o le tō whale nā le malo, so that they can start afresh, start new, a new beginning. Lona winga la a sa wala le vea ua 0-0 balance wale ini ai talafu, ma le mau ai talafu wala tula i manei. Su engo tusi al polinsia le nā ma le Samoa Airways. Polo keti o awala. Tupena au mai whai ai polo keti. O tau sila iai, mele a leo na u whai atu. O tātou e tala noa o le mea sao, langa o i le Tanoa Ava e maua le sao. Fast full tau sanga o iai, ia le HRPP mutu lepa. Whato atu mai nei ele whainga malole ana nafi. A o tau sila e le tangi sāma, le tangi au we, le tō tele o whaipule i tono le mauta. Ale i tua ngai. O lo fisilingi ai, ma talo sanga ai, ma le nganga wha maulalo. Minista o le fast, wha mole mole. Ia lofangia le matu a wala. Ao, whaipule i o le chapipi. Wha mole. Le matu paipa. Wale sua le vai ua pe le paipa. Wha mole le matu e le tisi e le io o atu. Ia anga le lei mai le mātou tu o lalo atu o nei tu malo. O le fasili la nai fai. Le fatua mai nei le malo le ana nafi. Ma le fasa pulu tau sanga o tau se ei le tofi. Ma le pulenga le malo. Ai le fai o tau awala. Le fai o tau paipa mau tau e le tise. You tell me. That's the big $1 million question. Where have you been in the last 5 years or even the last 10 years? Having sat there for 40 years in the making. Holding the power, the authority. Vasilina, ole tule mai. Tātou o mai ila ia lea. Ile pūlenga le valele. Ile pūlenga le valele. Ile au mainga le valele lena mai Europa. La tūtū nei Brisbane. Male talanoanga sa whai. A whai le whaonga ina Samoa. E toi tutongi ele malo Samoa. Le tupe se lau valu se fulu miliona tā la.
Se lau valus ful miliona tala. Ale saunoanga le fionga le minsta. Na wha malo lo le malo fau. Sui o le komiti wha pitoa sa iai o le pulenga. Ale Samoa Airways. Oi la tau nei. Lea na wha malo lo o mafolan kon kalate mai te tonu. O le office o le pulenga o tangata ta whao ma turisi mai mo mai fafo. Sunga le pari i Sonia Hunter. Yo em. Ale foi maua o ia foi lesi shareholder i le company. I le valele. Lua. Pai. Tuia. O le toa lua o le nā. O le tamaita ilo ia mai ava viskota. Lesi sui na o le komiti. Lesi sui o le komiti sa pule fo i mai ai tono le polinsia. O le polinsia ma i le Samoa Airways. La faele nau chang. To tolu le nā, le ua fafo ma le mafala. Ai tō fia i le minsta. Nisi fo i ta mali i longa le atunu. Ma le wha moe. Ina ia wha ta moe. Le tātou wa lele o se pisi nisi. Ai le o se mea se tangata ma se mea se malo. Pe o le mea lena sa wa iai. Ma ngau wai lava. Ma ngau wai lava whapena. Ia aka iai, ia. E meu te kia ele nāmea. O tala sao, tala nai watu. Tele o tau sanga. Au mai a ia nuu mafio anga ma e kalesia e o mai la tosu ngā tupe ma se malienga. Nā watu se whāteita inga. Wa le merna na nginga i lisi vai taimi. I le ngau, i le fia se lau o tangata malanga mai. Whawhiwhianga su ngā tupe mo wharsa. O whale a onga, o ati nae. Na tau nuu mea nei maua le tupe, so sola lesi au malanga, overstay a solo ai nei. Toi fōi na o le whaiwhi au mana i tangata la iti o le au lotu. Ai o atu e le tongia o lātou. Ne tongia o lātou i pasese ma mea whapena sa wha ai tālafu. Te le lātou. Me la le nā. Dea lawa au mai i loi tonu e le fionga le minsta ma le kabineta. Ia nisi nei o i lātou. O ta mali i longa whai pisi nisi o le atunu. E tau ma whai. E whaatala noa ina. Ma whawheuta ngai i se au wala le lei e whaatino ai. Le atina e le nei o le pisi nisi o le wa lele le atunu. O le fionga e atai mali e Charlie Aliki Westerland. Ya, na o tau marmalamo le a inga e whaile bank. O Charlie e whaile na wharetupe. Samoa Commercial Bank. O ia e ona ia mo na uso le aliki. O i lātou e ona ia le Blue Lumber. I lātou e ona ia le aliki Constructions. The Bluebird Lumber. Oka. Le taula. Le pia. Le la wai le tunu unei wana masalo e alu ese lo le vai lima na paulola na le pia Samoa le atutoe o le taula. Ale a ingo le au aliki. Le wa mai tonu. Tangata fai mafau ma le fatu o le pisinisi i ola. Au mai tonu. Ma le fionga i atuala. Stasifo i tamali i longa le atunu. Au mai tonu. Ma le tō whā ia whawo fatu tielu. O ia le sa pūlea fo ia le polinsia. Ma le Samoa Airways i le teimi ua tuana ia. Tu Samoa ia na polofiti. Tō tolu la le nao le wase e nei. I whiutanga ingala na whia o le tala leo le saunoanga le whiunga le minsta. Mai le komiti le nei, whapea fōi le vasengo lo ia le malo. Ma le company. Na whiutanga i ma le company malo ia. Lea na mai le wa lele mai Europa. Le tu nei Brisbane. O le whiutanga inga lea na whaia. O lo wha mawina i se tūlanga wha alo
in privacy negotiation. Private negotiation. O le tula fono le mwhaiona wha masua I tua. Ma whafo atu o le potu lea na whai ei whiutanga inga. Wha amatalanga au ili umalawa sei vanga nai vaenga o wha amatalanga. E winga ili unga. Or the outcome that they've agreed upon. O tau se sila la le malosi o le to'atolu lea malo ia Samoa. Ma le lātou whiutanga inga na whai ai. Tasi lava le document na au mai na base ato uma iai whinaunga nei. The document of safety and security. The safety of humankind and the travelers. Awai le whai tangata to tasi le suenga o le komisi male lipoti ta uole na. E le mawhai ai, le mawhai o na saunga le mūle wa lele, mole fe Avea ina, o le mamalu o le atunu o fe talo loa I le vao atunu o le lalulangi ma Samoa. E wha o ngā I le wa lele lea. Ua I loa e tangata nei, e le tau wha wa lea sesi a Samoa, mai le mawhai o le toi tutongi a Samoa, le se lau, valus full miliona lea, a o lewa mai le li pochi tangata profesa hata mamai, e le sa o le tau me le whai, e le anga le wa lele. E le masaunga le mo le malo Samoa mon tangata. O tau whafonga mai. O tau o vale nei whafonga tulou whafonga le tunu. O lo o tau sa saina pēa le solfanua o le waalele ua pē. Aso teimi uma whamala tongi le tunu. Wa negotiation. Yoe, negotiation. Mai le mai se lau valus fulu miliona le nā. O le iwa 10% o le nā tupe, ua wha mangalo, I lalo o le tali tununga, male malienga lea, e le valele mai te tau ona toi wha fo I se atu le valele. Lono winga la, o le iwa 10% o le nā tupe, po se mea o se lau ono 10 miliona por se lau ono 10 miliona. Ona tutoi mai la ele o se tupe pe o masalo por 10 miliona por 10 miliona e te tongi e Samoa. O tau sila la iai. I le wha mama a venga. Ma le tō wha le malo ina ia toi wha fo I le valele. A le lava e tangi mai tu le pa a mai le valele. A mai le valele. Mai a le a vei ka ngaka la ua iuka. So now you see. The core issue of this contract was the report on the safety from the aviation safety is on the safety of this aircraft. And I think the bottom line, there is no way that we could compromise the safety of our people. No way. No way. Nay, there is no other way. It cannot be a second chance or a second no way. It couldn't be compromised. Our safety will not compromised. Ole winga na le tala. Ile ai sisi me fa mua atu na ilo le tatu saunga le mu. Afa o epe te ua mailo. Malanga mua ai alu le solo tangata e tolu se lau, pe lua se lau foi. Ai pae se mea, e mo ia mamao le mea na mai ai. Ai au le toi malosi na le valele na mai ai Europa tau nuu mai ai Brisbane. Wa fiu fo insinia tau fai, ma wha tonu, ma wha le lei mea vaenga I Brisbane. E sa wale le poti, e le hai e le mawhai, e tau ngata, ai matua, whai ngata, ua matua le valele, ua ova le luas fulu tau sanga le matua le valele. It has embattled nature. I le tūlanga o le savili, ma le matangi, o le malulu, ma le vevela, ma le aisa, ma me umawhapena. Ua matua fo I le afi o le valele. O le mea le nai le talia ina isi au vale I e tale noa mai I lato polo kalame. A masale o ngali ina mai Sydney, Australia.
E fe sili pea ia tula, e fe sili pea isi tangata matau mai lava, mai le valele, wa tatau na mai le valele, ana le, pe pese ei ma isi tono le mauta whano ma le pare mene. E o fo i le ala la tau, ana matou whai atu. E awha oe pena mai nei, e pa uru valele. Ai anu o se oti ngata e tolu se lau. Ia whatu tala dra fole ro, meu pa le lopo whea pa ai to fia le pasa se, tolu se lau, e paul tala tu le pe whai, paul tala fole whai mi se la. Whatu, e fia tangata lau a maliu. E whai mai e luas fu motu, e tala tu le pa. Wiki, ui ngā skama in. E ta o tu la tolu se lau e wheo te le valele, i o tala fole na whai tu le pa. Wiki, e le ko kiri ngā. Wiki. Ai, soli. Non ma qua Maria che le na. Le o to fa fomo, esse le foto. O mala unga min sta. Al tutte le na Savea. Tala pipi. Pena ma vase winga upu nei. Ina ia faingo fie lau fa fonga. Ma folo le lei. Pe o se tau mafa mata ngo fie. Ile tali mai a lau alo, ma lau fonga. I lau whaalongo, ma lau mawhau. Tupu ai le ola ma sua iwi. Ina ua mara ma lamba. Ile ano fale o mea nei, tau wha manino ma tau wha pulapulatu. Ona e maua leo le fia. Maua leo le toa le leo lau fina ngala. Mai lea whaafitai. Whaafitai Tanoa Ava. Wa maua le manino, o menei. Wala o menei, i le tau na tātou fefe whaasoa ai ma tua tu sao i le atunu. Iwa spul fitu pasene la tau te langolango ina le malo tangata umalo i Samoa. Na le toru pasene lava. Masalo po o le tasi pasene i fafo. Aia ma le lua pasene i Samoa. A leo wawa atu nei. Ngai kama i ka ngā kalawa. Ai o le pepese, ma pepese ai pea. I mea siri ona pepelo, ma le sao, ma le mar malamba i ai, ma le pongi sa ai. O le awhaingo fi ai. On ta ina se ia fina ngalo le tangata. Ia ta ua tele i le tiute o le tau mawhai pe atu. Ina ia wha manino ma wha mana lama i lo tātou o tunu o le vaenga le na. Le ala le na, Samoa, a wetu e papole, o lo o sa ili pea e le fionga le minstar, ia ma le komiti wha afoe le nei e tolu, se awala. Mana tua le lei, wa umano o watu, ma wha ilo fo i le whangatia i le teimu o sola ina ua mai ale, ia le whainga palota ma ua tu le malo. Sa utu sia tua le tusi ma ua tali mai fo i le minstar. O le tusi sa o watu, o le tu o lalo ina i mwhai, o na whaata oto mai e le malo, se paenga, ma se fola mawalunga. E a vea ai tangata Samoa lo a lala ma papa au i fafo o Samoa. Ma nisi o lo iai todo le atunu, e a vea i tātou e whai paanga. A joint venture as shareholders and public and make Samoa Airways as a public company. Tātou tongi aso. Tongi maa ma velo aso iai. Whaini o tātou sea e wha ma a venga i le malo. Whai tātou ma paanga. Ia, tua mai le malo ia i tātou. Tama whanau o Samoa, o lo no nofu i whafo. Tātou whatau o le valele. Ai se a. Nanga wha o le tātou valele. O le ave fu o le nā. A sau no le minstar. Wa fiu e tau whai. Se whainga le tele o tau sanga. Nā o le lele o le tātou wa lele ma le ave fu a. E ngau a le fu a Samoa. E ngau lava. E ngau lava le fu a. Ngau ma le ave fu a. Ia le nā. Tātou tālia lupe o maunu se tai au malama. Na e ai se tō whā i le komiti lea. E whaata oto au se ala fua. Se manuia mo Samoa lo alalam papa au i whafu. A whamrianga na ua wavala mai.
tau mawhai whaatalanoina le mata upu ne mawhai o na tātou pālota atu I whafo o le sao tele le nao Samoa lo iai. Lua, le sao le nao Samoa iana tamu whanau lo nofo I whafo fia whailo lātou sea, whātau le wālele, whamama avenga I lo tātou o tunu. Ele toi alu sisi, ele le spolonsia po se Qantas. Awa tasi le nā mea o le la silsila ne iai a le committee whaafo le ama le company. O le a whai paanga masisi fua walele. Talo sia e whai ngā paanga ma New Zealand, Air New Zealand. Ia whapena fo le Virgin Air, po le Jet Airlines, ia whapea fo le Qantas. Mai se lava walele ia tūla la tātu ia I tātou. O Fiji, o tau pāilo o wa ai a Fiji, ono le lātou mele na whawalea I nei Samoa. I le ave ese tā puni le wailima, ai ave I nendi po suva e whai e. Feo iei le malo. Feo iei le malo. I le nawa I tau. Ai le tanga I masilsila tutoa. I le ano fale o le kon kalate na lai o na tuu lai mai nei mea whaapea. I company e te tau o na tuu pēa I te tono Samoa. Company patino ya Samoa mana aseta. Langa o le moa I le fia afe ma afe o ngā ruenga. O le polo fiti foi, o tau sile le nganga. Le nganga inu pia o tangata Samoa. I le nganga tau mawha awa wha tua I le vailima o Samoa. O le wha kua I le tua. E wha tua I le vailima. Na, e inu mai lava I le vailima I le aso saa e tau I le sia sa, wa le la vaingu kama I whangu whapengi, awa ingu I whangu la popo, a fo le kai 1 liter. Wa umanga ingu I kama I whangu ngā, ingu lo ma le 1 liter, ko ingu lo whawhe ko ai o ngā seu ma le povi, I le wauru ma seu o le povi, wa I le vai lima marosi ngā ka o le povi. E pe al whangu puru, fo le e class, pe grade, e pulu o le matu ai ngai aso ia o whaile whale piliati. I o te mota auta, o tū vau. E te inu lo le pulu, whaile o le a. Ia, e tā lalu su sene lo no winga. E tasi ala u whangu, e moe lalo le ulu o resi ainga. A wape te inu le pi, o lo no winga. Ia, e taungo fie le whangu le nā. E valu su sene. Aso ia o le. A whape te inu le si. A inu lai le pi. I le pi. E mo ia lai te malamalama. Ai e whasi o I nai le piliaki. Wafo I te amatalona I le popoi. Ai te inu loi le si. Ia o tamalana na fōle le masalo pe tolu ni au whangu e inu. E taungo fie. Te malamalama lava la e te o al tau whale. Ai whato a whasia o e tamuiti fo lele wa e laka le kou whale. Ma ai o e moili al matu a inga. Nala. Whapena umalani whainga o le mele o le vailima. Le la o nei le povi. Ia o tau sila iai. Talo whae le au inu pia a Samoa. E tau mawhaawa mawhaatua I le vailima. Nala me o tupu. Wa lewa na whaatau e fiti. Na ona brew o le vailima. Manga osi atu I Samoa. Au tupe umarawe awe I fiti. Nanga o fiti o na ia le company. Niwa. Nā se mea na tau na whai e Samoa. Toi whaatau mai ele tātou company. Awa o le la o I tangata sua ni a lātou ngā luenga. Na paua leo le mea na whai I tangata yo lātou o langa atoa mai le 2 tau sanga o I Samoa le vailima. Na le whainga lava le molo ma le suka. Ma le mixing o le pulu. Te mana tua si o kase no sapati ua whailangi le wholaunga. O ia lea sa o ina whaapitoa mai si a mani. Ina ia fo I atu ma headmaster lo le pulu le whainga le mixing o le pulu I Samoa. O le vailima. Ioi, ia.
Talo fai. Lono winga la o fea la tutuli e tangata ni su e ni ngā luenga. Pa wale o ngā luenga. Lono winga, la alu wale tangata i e whailanga pulu le lako whale. Wale koe aru e whai ngā luenga. Ia ma wha kau mai e alanga pulu le lako whale. Ia le nā. Talo fai. Au fasili nei o lo tūlai mai. Le whai ngā malo o lau whionga le tumai tai pāremia e mai se fo i la inga minsta. What can Samoa government do to resurrect the problem with Vailima breweries? How can we buy back Vailima Breweries Limited? How can we buy the indigenous name and exclusive rights to have the Vailima brand back to Samoa as a property and copyrighted? Whawhewhea na tātou toi whaola ina le Vailima, o le ngoa le atunu. Whawhewhea na tātou toi whatawina mai whale tū la whono. In legal terms, le brand ma le ngoa le Vailima. Ina ia mawhai na toi whatawina I lava tātou whale Ava. Because they have sold the exclusive rights to the brand name Vailima to Foster Fiji. O tilo an tuana po i le website. Ma leo penga ta whailang. I o tau sisile te lea li poti fōi ua o mai e le Samoa Observer i le mata upule nei. E to i titi tangata sa shareholders I tonu o Samoa I le Vailima. Tasi lea company sa te tau ona wha a public company. Avea's a company mo tangata lau tele e investai. Ia masalo ai longa sa I don't think the government entertained the idea of having Vailima breweries as a public company and people to invest in in a beer company. Masalo ai le mera fa pe. Ia vai. O le atunu nei e whawai le atua sa moa a whatu le alofo al whaiwhau ai le musu le alofo mal peleki al whaiwhau. A la aru marako kupe o la investi o la investi o le Vailima ia o vai toi ngā whinga na ma winga na ma manatu o tangata. Ia pe o sili nao tu lai mai lau whionga tu me tei pāremia ma le malo le malo Samoa. La se mea e mwhai on tātou whaia. Toi whaatau mai e le tātou company le Vailima o la wiloa. Ua tele ina manatua le lalolangi sa whaifoi whaari ngā pia ma waile pine euro ma numero tasi le Vailima le lalolangi atoa. Le ala wala kau ke whaingula kau ke wheoki whae le Vailima I Samoa. Ao le alu uma kako kupe I fiki. Ia, pia le nganga le na ua tūlai mai. I nai mata upule nai le ngata le tātou valele. Ai whapena fui le tātou I le tātou pia le atunu. The Samoan Breweries Limited. Vailima is going to Fiji and it's going to its rightful owners. The Foster Fiji. Vailima was sold to Fiji, Vailima, to the Foster in the 1990s. Who did it? Oi na whatauina. Whatau le malo sa i le nawa I teimi. Vailima, the reasons why, me wale koe lava skupe. Le koe lava skupe fo le el watu le Vailima I le Samoa, ma ua matua fo le no whanga o lo iei le Vailima o te tau na toi whai. Alvasili la alamu le kele o kupe o le oingua iei ia tangata le Vailima I Samoa. Ma tutuila, ma New Zealand, ma isi eto. O le ala watu se profiti so soni e whaile. E whai whaale leile, whale la ngausi awa I vaitele. Ia, nena, e se le whengitafui. Ia, manai te ngata lava o tātu ainga. Mo levana ngātu lue ai fo I le atina e ma le pisinisi. Ia, stulanga whengitale nā ile.
Mawai atu iai. Ole sila mafufonga wa tumu rai mai tau in terms of sociology solutions. One, a protest campaign to refuse to buy Vailima beer anywhere at all. Lona winga. Ole tu la fono fa sociology. Mawhai ai ona tātou tu la I whaongāle tātou wai a te tau. Tangata Samoa umalava. E o foi businessim company ma whale o lo lai te o tau. O kaina le Vailima. Aua lava ni tu e whaataua seisi se Vailima. Tati ei pe o nana ngaosi ama tutu ai ma wha mafu ma toi wha mafu ma toi wha mafu ma pupuna I fo ilunga. Se Vailima e tas. Ia. Ole mea tonu lava na e tauna iai. Lua. Wale mele le o tatu sa ili ne iai. Solutions to the problem. How? How can we counter? Government to take legal action to have an interim order on Foster Fiji breweries to stop relocation of Vailima while proper consultations and appropriate actions to take. Nioe. Mea lana e tauna whai, tulai mai I le malo, mulo I le malo, ina ia whaatulanga se lātou tālo sanga, o se tāo whinga a le mautu mō le te minei, a o whaia whiutanga inga matala noanga I le vā, o malo e lua, ma le malo Samoa, ma le company, o le Fiji Foster, ise a wala mwhai, ona toe whiutanga I le lei ai. For a win-win situation. Le winga le na, ia, manuia le lai tū, manuia fo I le nei tū. Numero tolu. Government of Samoa to intervene and buy back the exclusive rights of the indigenous brand name Vailima. O le tali lo na tolu o le mataupu lea. Ina ia whaalawe lave me maoso whaalawe I le malo Samoa. Ina ia toi whaatau ina mai lana ia te tau I le ngō whaaleanga nuu o le nuu o Vailima. Wa o loo iai tala ta oto ma tala whaasoro pito o lea lava awhioanga. Ma le upu Vailima. Ma le mea na mafuai. Ina ia mawhai o na tātou toi whao ngā ina e tātou lava ia. E tutuli mātangata ia no mai fiti. Oh, out. Get out of our country. Go somewhere else and take your business somewhere else. Ai toi whaatau mwele tātou ingoa. Exclusive rights. Mene I sa le tau. Sa tau na marama lama iai. I le tele o tau sanga wa tona I atu. Exclusive rights in terms of a brand name. A maisela. It is an indigenous name. O le winga whaaleanga nu. O le ingoa whaale atu nu. O le ingoa whaatangata nuu. O le tangata mau, o le mau, o le ele whai o na fuli, langa iei, longa lani soifua. Ion. Ia, lena. O le tali lo na wha. Solutions to the problem. Government, Samoan government, to reinvest in a new brewery company and operate Vailima to its finest and to the best as the origin of Vailima. Ioi. Toe anga I le malo. E toe tuu sina se leni ma se tupe ma toe tuu iailo na whaatua tuanga e toe whaola ai le mea lea o se investment ma investi ai. Ina ia toe avea o se company pūlea ma aseta I pūlea ele malo maona lava tangata. Mō tātou tangata, ngā luenga, ma le lumana I manuia, e whaolola I pēr. Le company, e ngausi e le ava malosi, o le Vailima, I tonu o Samoa. Ia lena, e o fo I la, the second one, and the fifth one, the product of the Foster beer. Le pia fo le lanu moana o le Foster. Do the same thing. Throw it out or just leave them on the shelves or in the fridges
we will not buy or drink any Foster again, or any Fijian bitter or Fijian beer or whatsoever. Yo, tātou ulo iei fu ia le mele furu ako muri o le mkua mo tulau watu whafunga le tunu. Ki ngāla woki lo fia ingu pia. O iai umai fu mo lo fia ingu pia. Wale koe fia whakau se Foster, ele koe fia whakau sesi lewa pia afiki. Tue pepe o la ko ingu la ko pia ka ko ingu ka ko vai. Oi, oi, talo fai le tunu oi. Ona tātou wo o mai lo lea. Tātou wo o mai le vaenga mbuli lava. Tātou tau mā vai nei fiafi. RSE, Regional Seasonal Employers Scheme. Ngā luenga wha vai teimi. As tasi foi leo vaenga na o wha soa iai. Nai tau sanga o tuna i atu. Mantua foi ole por kalamele nei na wha vai mai. A o unga lue o se fautua. Ele malo. Malamata ngā luenga o mata upu tau tu motu o le Pacifica. The Ministry of Pacific People. Mo le valu tau sanga. O le pepa lena mai ai. O le tātou wha wonga. Na saua i lalo ma le mata upu le nei. Ina ia au mai i o tātou tangata Samoa. Mantua o tātou i lalo le whianga inga wha le wole na sa ni e la whewsa lau onusu fulma le lua. Onusu ma whafo. O tātou o tūlanga ese mai lava mai isi atu motu le Pacifica. Ma lo tātou wāwhenga ia i Manusila. Wa umalana whailek tātou kota ina ua sasi le vā e le vai teimi fo lena sa ni ele whenga inga le aso sfulma le lua o se tema. A whewsa lau walu sfulma le lua. O le mela na tūlai mai. O le fitu sumare, walu sfulu. O le walu sumare tasi, o le mela na tūlai mai. Na whanau mai ai le kota i le vaenga le nā. O le kota le nā o tangata whainga alwenga. Ai whanau mai le pepa le vai teimi o iai le matanga alwenga o le tauputau tumoto o le Pacifica. O tangata whainga alwenga. O i la tau minimum skills e le i lava ato tole o ongat vātu le whaafonga mai. Wha le tele le meo le peretania, wha perfo i le tustusi mo le whaitau. Ai e malamalama. E le leile aonga, ai e le o whainga alwenga fo i Samoa. O le whaafitau li lena tūlai mai nei. Wa umi ia tausanga. Ua whai ama se tau ane ai. Whaafitau li umana lena tūlai mai nei. Ua pa u ese mai le whaatatianga sa te tau ona i ai. Ina ia whai ai la mio tonu. A whai e watu ia se toa lima hawhe ilo tātou tunu o e whaasoa mai ai ia ne tingata whai ngā ruenga. O lau whautuanga le na ave e le minstama le tō tele o ma le matanuanga fo ia vai teimi. Ina ua tula i mai whaafi tauli. O le pepelo ma le se o na whai o mene o recruitment processes, terms and references, wa mai tangata o ainga. Whai li poti o leo, whaatanga mai leo soli tu la fono. Whai li poti o le whare mai, whaatanga mai tinamta mai tai, wa mai tanga. Oi o stalia whana na wai. Whaatanga mai ma leo soli tu la fono. Whaatanga mai mai wa ngase. A la lava mai lava le whare mai. O pepa whaatanga na e whaamauni o lo malos. Lana na tūrai mai. Tele la tau na ngase ma maliu mai ma toi whafo i Samoa. All the recruitment process la lea. Na o whai atu ai le whionga na minsta. Wa lewa na tau na whaasolo muli la tau. Sa se ei mai tono o le matanga luenga le nei. Mo le lima i le ono i se furu tau sanga. Wa masani wa la tau i loa. I lea ia se si o wha maoni i le whaingo nei mea. Na le tala u mai o la tau ainga. Tula i mai le whaafi tauli. Wa fia tangata e o mai whaafia tangata o le si ainga. A le ano nofo ma mata matatu ma vali ano isi tangata o le ainga. E tua oi tatou.
Na le o mai whātau tā wale whale. O mai whale atu. Na le ai mai tā wale. O mai whale whanga whale lua. A o le no nofo mata tangata nei. No tusa lea ma le tala fo le. Ilo mato nu vo I o le na whai ele tala silo matua fo le wa le swafa tau o tele le swafa pi. Ma li wale to ina. O le to ina mo I le ainga. Ai nofo I alo matua sa nofo tane mai I ma tausila na whana. Uma le to ina e le pil to ina. To whare whana utama lo matua. Le ea masisi e pi. A whaital noanga la inga sa pi. Na la tau ai whai uma fo I whai nofo pi. Pi ane lea pi. Le swafa pi vatu wha whonga mai le tenu. Wa vai ngā whala ko ngofo mi milo le kala. Ita lolo matua ta pena le malanga olo I Hawaii. Ai whaalongo I Hawaii. O leo o toi tala no ina le swafa pi lo lato no. Io mailo. Mai ia warun whaasisilanga. Mo suli umara ma feoi le swafa pi. O lo lalam papa o ia tunu I fafo po fea lava. O lea tātou fono. Ina ia mawhai o na whaaso le swafa ma. Tō tele ma wahola le tātou ai. Ia le mea na tupu sa matua le. Manuia fo le tūlanga sa iai. Ono le mea leo. Ua whai fo I tala noanga. Whaasolo a, ua whai le pi o lea, tamai titi whai le pi o lea, ma tā whale whai le pi o lea, ia. Nā lea na whai mai loa. Ma le tala lo matua, o la mātou la toi fhoi. Sa au nofo lava mo whaalongolongo atu, po lea se tala mai. Pe amana ia lo nei tina, ma le toi fhoi mai o se au whanau e tō wha, o maliu fo le te maula inga le lava e teu nei. Teu wa I nei, le tala le mātou toi ina. Iau tō fōi mai lava o I nei lava I pa ua ele whatua pi. Ma teu ele pu teo pi. Ia. Ai ui o lea. Leo whanongolongo atu nei. E lea ma sesi o la whanau e a fia. Pe a fea fōi se tō whalen. Nai tu o le tātou ai. Tangi a leo lo matua whamai. E mea o ke mkua I o ua fōi lewa. A soi fua se pako kuinga o mai whani. E bia ke ole. E whai ki ngā inga se wa koi. Bia ke maresi nene. Bia. Wa sore au bia ka koi. A lea lava. Wa lewa nga fia bia se se ngi whanga. A le I bia la. Talo whai le tangi lotu ale tō lua o pi. E whapena tonu ale mere no o whai atuai nei. Talo whai. I alo whamai le tua. Anga le lei. Whamanuia ia Samoa. O le tūlanga le uo o ne iai. Ua ave I tua. Ia le whainu mera. A whapea e whaafe, pe lima afe. Ia, vai tu malo. E lima sifuru ma le tasi. A whapea la e tai se lau ono sifuru o le tu malo. Ia, o le tūlanga na iai. O le apule lava li ma whaipule, ma o lātou komiti lea ua umanei o na filifilia. E maua le ta I miliona tala. Na, tasi le nā me tau walunga iai. O komiti la na wa avele se lau ono sifuru a leitu malo, ma leitu malo, pa whapea lima afe o lo mana o mia. Ia wailoa lava e komiti o le tu malo, oi nā alu muamua, ia oi le sila alu, so mai o tui malolo, so o tuai malesi, ia o le whainga le nā ui ai. Lona lua e tāua lunga iai le tātou, a talanroanga I le so. O le nā ua pāsia le tupe, au tū whātau le tupe, 5 miliona o le a, o le watu I tu malo e 5 maltasi. Ia pati mai la ia. Fela ia I kala le si au vale nef me le taunu ele e pepelo. Ia wanti la ia. Pena na fetu tau tala ma le mafau fau ma le fai tete le ngutu. Langa e solo le no foi tonu.
ai loa tua, i le mafia fioro fai, ai faa vale valea, vātu faa fonga mele tinu, upsa sao, follow, tau le pua, seil talinga. Ioe, e leo le tau malafo, malau le pepelo le malo, ala leo o tau nuu, ua pasia, e le fionga le minsta, ma le pale mene fai tu la fono ao Samoa, le o atu, pe au mono tu seine le watu lau tau miliona, e leo se tufa ngā tupe, pe ona sau noa le fionga, tu mai tai pare mia. A o le tupe wa investe le malo i to tonu o i tu malo te tasi a wā o tau watinae. Investment na. E tauna i le iai le accountability report fa pena foi o na iai ma le transparency and good governance. Le lau o mona whaata oto au lape matu la fono mo le wha o ngā ino le nā tupe ina ia tau au ngā ina i tātou. I le wha o ngā ina o le afu o le atunu. Mafu o istangata. Ia ai fai mailo ma le tala muri lava. Ale fioga le bit staff. Au te whaafita i atu ia Samoa o lo alala mapapa au i tunu i fafu. E whaapene i ona whai, e whaapewhia. Pe ana le ai lo tau sao. Mati a pelila me Juni. Sau i tua Januari. Deu whai tau mai. Fitu masina e ta i limas fulu ma le ono miliona ta la ile masina e lafo atu e tangata Samoa a lala papa au i fafo Australia, New Zealand, Amerika, Hawaii, stete ese la lagi ba Europa o le fua le nao le lofo Samoa. International remittances faftai Samoa. Ja, la seu fanua. Ia manuia tele lo tātou tino. Anga lei fo i le au whinga wenga. Wala so te ao, ia, fa pe fo i le upu fola le tua. Fa fo i maise upu Savea. Ia Savea pa fai o le tau la ulu i lau fa fonga. Ai anga lei le atua. Ma ia fa manuia fo i o tau ainga. E maua le file mu, ma le saunga le mu, le pōna nei tā faunga mai vai vanga le tino. Fea fo i whetalo loa i ai. Ia tele o tau ta mamtina ma tua le tino. O te tu o tau. E se tasi o pese Savea. E moli mana o ma ia ile to tele o nai te mamtina matua. O le nofo to tasi. Yeah, so well, that's it for me, folks. Thank you so much for being here with me and having your company. Really, really enjoyed. I will leave you with one of my original songs, Nofo to Tasi. Take care of yourselves and enjoy the rest of the weekend. Foto atasi ma fau ngai wa sau tu lasi le lo fahi